سلام تخاتلتينا يا هيمبول ميديا كلهم زوام زمسانا زلهم نتهم صنيكم تكاتلنا نقعد عن متاعكم دابلنا ناي لما انتي استفلالي ارستات زيناتات كهلونا يو بايثيوبيا جميرنا هلو كنتات ناي ايثيوبيا رينا حنت اقداسيت فيديو ناي انا تاريخاوي زبلنايو مسود دمعته كنريينا لما انتي لينك نسددينا حدا 20 دقيقه زغون مسود دمعته مس تزاربنا اتيهم حتون رئيتون كتبو كنعدموكم ينام زي زلو ناي هلو كنتات ناي زوبانا زملكت مالتيو سقاب تي مدبنا ودا مسانا صنحيهم اتم مسانا صنحو بسوبر ستيكرن بخالئن دغفكم تهبونا زلهم تتابعونا زلهم بكله تي كومنت تصحفوا زلهم متابع خويننا ايو دغاغيمنا نخمصون يحجزنا له مور ريسيرش بمغبار ونتي كونتنت اندما عملنا يكن كيدون حجزنا له ابز حلفه 3 عامات كاب مجمرታት حيزكم مسانا استخداتلكم حجي مسانا زلهم اب لايف صنيحكم تاتو ونسكي حدا صحافلنا ايهم نزناتنا زي تحلفوه انت اخونكم انتاي كنا محايش علنا منتاي كن قنس علنا ون رئيتهم صحافلنا ايهم اوف كورس نقول سب كده كنحجوس اينخلنينا بزتقاله متن كن تزكالنا كنغبرينا زحلفه 3 عامات بزح قلطمطم اند حلفنا كنمص كم صنحنا بزحات ريخمنا يهم بزغونه سبات ابزنبرو زيكونس اندا معبلو سلازخدو بزح نغرات اندا محايشنا نخيد كم زلنا إلنا نأمن مبارسكي انكو دحان مصاكم ارسنا لهم انتي السودان كوينات دو كبل يوزبل حدا زحغو زينا زوصلو كال امريكا كاب ايرترا تدليو حبيرا كم زلا حدا اقداسي بمنقدينا امريكا امباسي زوصلو انتايو ازي واچ زبل زلو انتاي مخانو كنرينا ايران فوليا صوار كم زلوا لما انتي مشتبه كمني انا امريكا غحيفنا يالنا كاب ماكلاي مبراق كم زبله امريكا بوتا اب تحتي مايات ناي غالف مخاني وحبير زلو نتن هاجرات اب ماكلاي مبراق زلو انا امريكا غحيفن كوصا دما حبير له نعوز ملكتن ازيو بزح حبريتان كهلونايو نايزي بلوزرنا لما انتي غزيه ترغيبنا 140 زغون فايلات قريبنا لنا غزيه ترغيبنا مالتي ناي مجمرتا بايثيوبيا كنجمرينا دهرنا كال كنتات كنكيدينا امبار ودمعيتلو مسايا مدرخ ودمعيتن انقادحان مصاكا هلو كنتاتنا ايثيوبيا انتا يالو مزو متأسار زلو زيناتاتون سلازلنا ويلكم لايك ناغبركم دكيري مرحبا هيمبل ميديا كما وعلكا كل خاطكم كدكيري بزلكم صبوك سلوها بالبلان منه من الباتنا ايثيوبيا كونتات دارغا قصال معالتاوي نكاتلو سلازلنا نايفانو اب استفلالي اب غوندار اولو اب غوجام كومون اب شمن شوا እንደገናው حد ጊዜ ናብ ወለጋ አካባቢታት ኮሙና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተፈራይ ነገራት ግበር ከም ዘለኹም ርዱኩ ሰድካል አብዘለና ቅንያት ግን እቲ ማእከል ስሕበት ናይቲ ኩይናታት ዛ ቅንያት ዚያ ዘላ ግን አካባቢ ላሊበላ ስጋ ወልዲያ ዘሎ ከባቢ ምስ ትግራይ ዝዳው ኤሪያታት ከም ዘሎ ከም ርዱኩ ንውስተንኸል እቲ ኸልአይ ማእዘንካ እዚ ኣብ መንጎ ሱዳን ኢትዮጵያን ብፍላይ ካብ መተማ ንወገን ደቡብ ዘብል ከባቢታት ስጋ ከባቢ ኩምሩክ ዘብል ሕጂ እዚ ኤሪያ እዚ ንምንታይ ኣገዳስ ዝኾነሉ ምክንያት ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ዘሎ በሓደ ወገን ኣብ መንጎ ናይ ሱዳን ውግሕ ዘሎ በኻልኣይ ወገን ብሳልሳይ ከዓ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ስርዓት ወዲ በሻሻን ከምኡውን ኣብ መንጎ ቶም ናይ ቤንሻንጉል ዘሎ ምንቅስቃሳትን ብዓንዲ ርእሱ ከም ቦታ ካቲ ቦታ ኣዝዩ ኣገዳስ ስለዝኾነ ትግድብ ህዳሴ ዝበሃሉ ናብዚ ኤሪያ እዚ ምስ ምህላው ብፍላይ እቲ ደቦዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ከዓ ናይ መተማ ኤሪያ ዘሎ ከባቢታት مسفان ركب نخبر مشجوع سلزخانة إنساقام زلوا نجار يكونن بفرلا كابوجن ندوق قص كحكيت كلا كادر الخبابيتات ناتي ناي قد أباي قص كاسرة مثل نوم سحلف كهات وتهدرا مع عسكر نايد عن الشارع مدي بود الله ودبش أشياء سلزخانة إذا إريازي تبع الكمروك حويس كمالتي نايكوينات بوتاك خون نوري مالتي بهذا من قدي مستثمر كمان في بول ميديا زرقنا نبرة ناي صور متهاون كالن ناي تفادت بوتاك هنا هم زلين أرينا هذا الله كله ثم
لعلمي تشعل هون أوتوبسات قفيفو كتوم دلدلو مدبار وتهدرات نبعلهم ناب حدقنيا هونتات خود مسمه الله ما قمتاتي انتهي كون جنري او قدايو تحافش هونتات ايثيوبيا ግን حماقكم ዘለኹም ርድኡ ክሰርቃል ነቲ ሎሚ ከካዝ ዝወዓለ ኩነታት ክንዲ ዝመይቶም ከም ዝኮይኑ ምባልካ ኣብ ገለ እዋንሲ ናብ ካልእ ከነተኩር ስለንደሊ ውህሉል ዝኾነ ነገራትን ዓበይቲ ነገራትን ከነምፅ በአጠቃላይ ግን ተናይፋኖ ጽቡቕ መጥቃዕታት ካት ከም ዘሎ ሃገሩን ናብ ሓዚ ዓሚቕ ዝኾነ ዓዛስ ኣትኹም ዘላና ርኢና ዘለና ማለት እዩ በአጠቃላይ ግን ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብ ታሪክ ዝህልዎም መረዳእታ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኣብ ታሪክ ዝህልዎም መረዳእታ ትልካ እዚ ብስምዒት ወዲ ስምዒት ብተጻሒፉ ዶ ተባሂሉ ዶ ኣሽማትን ቦታን ዕለትን ናጠቐስካ ዝተጠቐሰስ ከም መርትዖ ኮይኑ ክቐርብ ዝኽእል ሰባት ክእምን ዝኽእል ዓይነት ኣሜቱ ዝዓይነቱ ታሪክ ክገለጽ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና ሕጂ ኣብ ከምዚ ዘተኮረ ነገር ክንርዳእ ከለና ብፍላይ ዞም ንኣሽቱ ዘለዉ መንእሰያትና ሽምን ቦታን ዕለትን ስለዝተጠቐሰ ክእምን ዝኽእል ዝዓይነቱ ኮይኑ መርትዖ ጌርና ንርድኦ ሰባት ክንህሉ ስለንኽእል ሓደ ብዚ ክንፍትሾ ዝግባእና ነገራት ኣሎ ብኩሉ ማእዝናቱ ብመንገዲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝፈልጥዎን ዝተሳተፍዎን ዝነበርዎን ካልእ ምስ ጥራይ ዘይኮነ ብመንገዲ ፀላኢ ኣብቲ እዋን ዝተሳተፍዎን ዝፈልጦን እውን ካይተረፈ ኣረጋጊጥና መርትዖታት ክንሕዘሉ ዝግባእ ነገር ምዃኑ ምፍላጥ ካልእ ካብዚ ወፃኢ ታሪክ ክግለጽ እንከሎ ሰባት ብዛዕባ ታሪክ ክዛረቡ እንከለዉ ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ንምክፋእ ተባሂሉ ዝግበር ንምጥምዛዝ ታሪክ ተባሂሉ ዝግበር ብኤርትራውያን ክግለጽ እንከሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ታሪክ ብተጋሩ ክግለጽ ከሎ ሕማቕ ታሪክ ብኢትዮጵያውያን ክግለጽ ከሎ ሕማቕ ታሪክ እትህቦ መልሲ ሓደ ይኮናል ሕማቕ ምዃኑ ትሪኢኻ ኣለኻ እኮ ነቲ ሓቂ መርትዖ ተቕርበሉ ከለኻ ግን ሓደ ይኮናል በበይኑ እዩ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ለቑማፅ ኢልካ ትፅርፎ እሞ ሓደ ከዓ በቲ ለቑማፅ ኢሉ ፅርፎ ሓደ ከዓ በቲ ለቑማፅ ኢሉ ፅርፎ እታ ለቑማፅ ትብል ፅርፊ ሓንቲ እያ እቶም ሰባት ግን በበይኖም እዮም ሓደ ሓዉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ወዲ ጎደብኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ከዓ ካልእ ጓና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሰለስቲኦም ዝወሃቦም መልሲ ግን ነናይ ገዛእ ርእሶም ምስናቶም ውሽጣዊ ኩነታትን ምስናቶም ዝህሉ መረዳእታን ኣብ ግምት ብምእታዊኻ መመጎቲ ተቕርበሎም ወላ ብሕግን ተቕረብካ እውን ከምኡ ምዃኑ ታሪክካ ንፍለጥ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ እንከለዉ ተጋሩ ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ክዛረቡ እንከለዉ ኤርትራውያን ኮይኖም ወላ ተጋደልቲ እምበሩ ወላ ካልእ እምበሩ ንፈልጦ ኢና ኢሎም ክዛረቡ እንከለዉ ንዕኦም እትህቦ መልሲ ዝተፈላለየ እዩ ክምጉቶም ዝኽእልን መርትዖ ክኸውን ዝኽእልን ከደናግር ዘይክእልን ስኑዕ ታሪክ ዘይኮነን መርትዖ ዘለዎ ታሪክ ምቕራብ ኣገዳሲ መንእሰያትና ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጥንቁቕ ዝኾነ መረዳእታ ክሕዞም ዘለዎም ንምባር ጥራየ ከም ሓሳብ ክህብ ዝደሊ ንምባል እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘለኻ ምዝ ንብሎ ዘለና ፅባሕ ንጎ እዚ ሕጂ ዘለናዮን ታሪክ ኮይኑ ክመፅእ እዩ ነዞም ሕጂ ዝጠቡን እግሪ ዝተኽሉ ዘለዎም መንእሰያትና ታሪኮም ምዃኑ ክመፅእ ስለ ዝኾነ በቲ ሓቀኛ መልክዑ ሰኒድናዮን ኮፍ ኣቢልና ሎምን ክንፀንሕ ከም ዘለና ጥራይ ክላቦ ዝደሊ ቴንኪዩ ሂምቦል ቴንኪዩ ምዛ ዝበልካያ ኣርእስቲ ምናልባት ትዘውር ዘላ ሓንቲ ናይ መስፍን ሓጎስ ኣሎ እስኪ ብሓንሳብ ንስማዓ እያ እሞ ምናልባት ብዛዕባ እውን ገለ ክትብለና ኢኻ ብዛዕባ ብፍላይ ናይ ታሪክ ኤርትራ ብዙሕ ናይ ካብ ብዙሓት ምሁራት ኢና ዝብሉ ኣብቲ ገድሊ ዝነበሩን ዘይነበሩን ብዙሕ ዝተጠማዘዘ ታሪክ ሰሚዕና ኢና እዚኣ ናይ መስፍን ሓጎስ ክትዘውር ረኺብና እያ እሞ ምናልባት እስኪ ነቲ ህዝቢ እውን ከነስምዖ እሞ እንታይ ይድግበር ዘሎ ብዛዕባ ታሪክና ምስ ዝበልካዮም ትእሳር ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝሰማዓኒ እየ ምጥያ ዘለኹም ሓንሳብ እስኪ ንስማዕ ትታውን ኣይነበረን ኢሳት ወላ ነይሩት ተኾነ ኣብ መንጎና መንጎዲ ኤፍሬም ነይሩት ተኾይኑ ኣይፈልጥን ግን ነይሩት ተዝኸውን መንፀባረቐና ባና ወይ ነቲ መደባትና ከዓ ምተራእየና ከምኡ ዝበሃል ነገር ግን ኣይነበረን ኣብ ናይ ባፅእ ኣነ ነበርኩን ድሕሪኡ ዝነበረ ናይ ባፅእ ኣነ ነበርኩን ኣብ ግንባር ሮራ መንሳዕ ነይረ ግን ከም ዝብለ ዝነበረ ዘለኻ እውን ኣይነበረን ዕቑበ ይኹን ጴጥሮስ ነይሮም ግን ቀጥታዊ ተሳታፍነት ኣይነበሮም ከምቲ ኣብ ናቕፋ ዝነበሩ ዕቑበ እኳ ኣይነበረን ከምቲ ወዲ ሰሎሞን ኣብ ግንባር ናዶም ምፍራስ ዝነበሮ ተራ ናይ ስላሕ ሓበሬታ ብቐጥታ ብውዕዩን መሃብ ነቶም ኣዘዝቲ ንምባል እዩ ንገምጋሚ ጥዕም ሓበሬታ ፈሊጥካ ክትግምግም ኣለካ መደባት ኣብ ምውፃእ ካሊእ
كم إذا أمثلت أبركتوتات نيرو كم يلو هاقت إلو سجاب باتا كم يلو سجاب أسمرانا أتوقع مجمرتا ذا صحفتي ذا فيديو زي أبمتايا شيرت بحال زلا بمحبرة ميدياتات أبزيان تايا بمسارة زي شيرت بلو زلو برزنت إسياس أفوركي وإسياس تقال إسياس أفوركي أبتجزيه بعد حركة كون كلا نعوان بيتروسن يعنقفهم نيرو زبهال حق ديو زبل حتى يقربوا لزلو نفنكل زمرحو أكلات كبع المنيوم زبل حتى يقربوا لزلو كال سلمنتايهم نبع بيتروسن عقبان تراي كم زنبرو كتردونا تفتون قاليهم يزبل زلو تصحفاي نإسياس دا موجوس مهاب كي مسل مبر هذا كساي زحفوي كم زلوه كاب حسيها سب مصلام تاريخ مقعصاصن زمص ربح يلن يزبل زلو اذا فيديو زيا نزيا تغلጽ زل حنساب منسمع يا شعوب زعبا زيا غلخت بلنا اخا ود معيته تقتل نيرو كل جزء بتجمبارات نيرو ود سلام بيت أووين نيرو جنبقات تاعتي نايبات نتكعتي كم أزاز تخينهم أين برون أزاز نيرو ندحر كوينو كم حد بحدث أزاز نجار تدا نيرو ودي إفريم بس حجزية تمنا تمدا وقد يمثل زوج أتم أب أوزلو كلا يصحنا حلاف النتاز زلو نسمي مزجورو أبناء باتس كائنا نيرو أبتعتي كائنا خالوت نيرو نايكفلات سراوت نيرو سلازين نسمي مزجورو نيرو مغنيات ودو مذهبي قال نجار انكفاتات بزمصلو لوط بزمصلو وانكا بقطتا خت نايم مخال ادل نيرو سلازي نبع العقبه نبع الود سلومن من حقاتهم ويمسن خالهم استجبر فتنه خب اساس نيرو زوين ولا انا اين وركون مبر فترى يزول انا منتاي انقفو سلمنتاي انقفات جبر لهم نسمك حد نيرم ديم كانقفون كانقفو ابت ازس نيرم نابتنا ازس سنسلت اين برو ساتهم كتاتولو نيرم بقرباخا منيش عقبه ناي لوجيستيكس نيرو نالباس لوجيستيكس زادلنا تاشو مسኦም كله خلنا تسقمات فليتو نتم فصمت ناي لوجيستيكس كحبرم كحجز خيل بتروس كهم زبلكو حبريتا نسلا نيرو وانا حبريتا ابغزيو نتم ازست خمس بس حمد مقبر كونني وين مر كوفي الكاز جبر مخري نيرو خول كنا نويح غزي مسارعتهم نويح غزي فلتات لهم زي مخرتات هي هو نيرو مالت يكون مخرتات هو ግን መቀጥታ ኣብተሰንሰለት ኣይነበሩ ስለዚ ካበይ መፂ ኢሳያስ ነዚኣቶም ከንቅፍ ይኽባል ኣይመስለኒ بتذكر تاريخ كل جزية كنجر كله كابزم مالت كنجر كل جزية نتي تزنبر كايو بفلا بجد لي أبزنبرو بزحت نري ونسمعون صارتي مالت صار منجستي سلزغنو صار إيرترا سلزغنو تراي نتي زنبرو تاريخ كم سرعة كحدة بيلوم قم طلع بيلوم زي نبر تاريخ كنجرونا يفتوني يوم أبستفلا لي قات أميتات زيا إذا انترفيو زي أنا مسؤول حقوس هاي سمع كوان إذا أورط رأيهم اللي أخوهم لي محبرة ميريهات كتزور مصر أخوة وندقنا انتهاي يزار بزلوا له كسمعوا فتينه بزغنا جن نزغنا تحت زيادة أكثر الدقة تقل ودمعته تمايك أون جورم ونسخائها أجي كابزنة بتاعت زي بزحن عزوا نجارات على حدا إسياس كعنك فتينو أبتكينات ندابل كا نمن إسيات نمد نجار كم بحدش نزيه خصوصا اللو قدم حجي كم دا جبر بزح سريحهم يوم حجي دمان دقنا كم بحدش حد زوريا ويسالساي زوريا مسئوم اللو إذا تاريخ زي ببعل مسفن حقوس كم زلوا وكنجار مفتانو انت عايز نجرنا نسوم كار أوت كنت عنت مال أخذ ختم حلال فلهم تقول كم أبنا تاتون كم زلوا أب يفلت يسكي كارنات كاتهم مكرو قلب للناس مايك أون جبره ناي بحكي تكن دي كدنا قرنا زي قبو تاريخ بتحقنيا من قدو بتكون عقبابو اتزنبرن زو علن رتعاوي زخونه مرتعوتات بزلو من قد قربن كله ايو ينبول من سياتنا خانه زخدنا قرو يبلومن كاب زغرمكا كاتغرمتم ነገር ከአብዛ صحفتي ክሳገር ከያደለኻሲ ኢሳያስ ባጻሓራ ኸይትወጽ ንዕቁበ ብርሃን ጴጥሮስን يعنقفهم نيرو زبال حق ديو نفنقل سرحو أكلات كا بعلمن يم نيرو قدامي نجر اب تاريخ مالته اب تاريخ اللي احنا نزاربن كلنا فنقل
زبهالشين بريسيدنت إساس كم زبرو كم زو سألو سم كلاتنا نفلتو أركاناتنا بوقع زغلط وطم لعلوت حلفت مقارنة مفلت حدا كلاي نايفنكل سرحت نخسرح بمستير تحيز لزنبره سقاب الزخ في السراوات كقلص انكلو كم مستيراو بوتا تباهيلو زرحا اخابو خوين تباهيلوس اب جنبار حال كم استغلصه مستيراو نص تباهيلو سالساي ወደ አፈወርቅ ነው ባሉ በአካል አብቲ ክለስራው 385 ስላዊ መደባት ዘካይድሉ ዝነበሩ ከም ዝተጠናቀቀን ከም ዝተወደን እቲ መደብ ብቅድ ሑፃ ብከመይ ገይሮም መኾም ዘለው ከመይ ገይሮም አጥኒዖም መኾም ዘለውን ቅድ ሑፃ ከመይ ከም ድመስልን አቃምጣ ናይ ጸላይ ልሕልሕ መላግቦታት ወዘተ ወዘተ እዚ ዝበሃል ናይ ሰራዊት አቤ ከም ዘሎ ብዝገልጽ ብቅድ ሑፃውን ካይተረፈ ከምዝን ይደሎ ኢሎም ከም ዝገለጹሉ እንድሕር ንሪኢልና ኮይናስ باسعن خيت التحاز عنقفات قبرلهم نيرو نمن نعوب برهان بيت رسلهم سون لعلت حلفنا يزباقون باريهم بأكل قل حجي ود حواس مسن حواس كزاربون كلهم هيك خمس سراسب ود حواس لذلكاو مسن حواس لذلكاو زبالا يكونن التاريخنا يزباقون بارتهم عبيت سباتن أركانات زنبورو يوم حلفت اليمين بتزلوا من قد خاقف يبللو نعوب برهان بيت رسلهم باسع خيت التحاز عنقفهم نرئيسيات دبل زربا كابي دي مسافة رايدي أين برونون بأكل كابتن دعوات حلفنا هزباقون بعد نوري قلت الله حسوت يفترى يقول الله مغنياته بقبرها دحري كلاين حدنا تون جبائه نايلوجيستيكس حلافي مثل زنبره كينات كتكايت كلخها ترى نايلوجيستيكس لعلف لزخونه وتوم أكلات نايلوجيستيكس كوينا ما أوت مديوم دواسو زنبرو حكمنا ندادي سنكي دمرال سر نبرت رايد يكونه نايس على أنت ترخيبون أبز جبأ بوتان أبدحنت تهلو اللبوتات أموسع زواسو نبرو كاي ترفع أبتكينات أبلاتنا لوجيستيكس نوعهم زدلي وحزنا حبرتان نايتسرح نتشتات بجبو نخكادن جبو أقولبوت نخدن يكتاتل كم زنبرن بجبو كانوا مرحوم سلزلو نزح حبرت هذا أمهاب يواسان يرو كم دعوة حالاتنا لوجيستيكس نايت باقون بار ودي سلامون انتقونه نايس اللي حلافة سلزنبره أبتذكر زنبره كونتات ناي فنكل ترايزي كونه نفنكل لسألون كالوز رأيو أبستفل عليهم محبرة وكابيتات أبي إرتراب بستفل عليهم عزن أبي إثيوبيا ونزقبر من قصاتات وتهدرا ومن قصاتات تهليو زخونا حبريتان تليو نزلو لوطن حبريتان نتوم أبزكوينات زلو خنو أبكالي محبرة وكابيتات زلو لعلوت حلفتي زقبأ سلياو حبريتات إهب كم زنبره بغد تانتو كوينات زمرحوه زنبرو كن أكلات نيرم كم تقلها الستاف ودي إفريم نيرو كالوت مسوق وينهم كم ما أكلاش ماقلة تقلها الستاف مالت كبوليتيكا بيت صحفت ودي إفريم مالتي كالوت كن كم أكلاش ما قال له خوينهم كلهم بعل ريبوس بعل تشاينا بعل وديتاي وزته خوينهم نتجنبار ولا كلتي مقال لا كلتيو نباسع زخيد قل زخيدن دنقل زخيدن بستاف درجة يمرحوه سلزنا برو نايز باو جنبار أسرارها كمزي بمنقد إثيوبيا نريو دمسي بولتو أزازنا ينادو نيرو كستنا أزازنا يكنز نيرو أحمد حسن ناي كلاي أبي توصلات أزاز نير تبعي نسوز جبرو أخوون نسوز جبرو تف كم زبالة بس باو جنبار أسرار حين برا عشان كايدو دحر كلاين حدنا تاون جباء إرمي كلاين حدنا تاون جباء خاي ترفه بجروب كنا منترادو صرحوه صراحة ده أمبر بولقي بينو زنية اللو بينو زموجوس اللو صراحة بس باو جنبار تخايدو أي فلتن ترى يدي كونه أبزل لنا أوانون تخايدو أي فلتني تكايدون أيد الليني زخنا سب قلت هذا الله لعلزي وده حوجس زقلصه مجلسها ما نمسب مزيو مرتعد اللو غير قلصه زقلصه حساوي تحكون السي مالتي فلازم ما عليها زي بقولهم ناي تاريخ جيجاتات زربالو تحطونه بعلى خبي مسيو سلام تاي مسيو فنكل زبهالتي مود أفورقي وسيله نسرحت فنكل بمدب نأزز تخفل الفراويد كي ترفنا تمدب زحبره ود أفورقي مغنيات بوليتيكا وحلافة وانا صحفنا حزباو قنبار ونسلزنا بره بأكال نتقد حصا زلوه اللو كنتات ناي سمهار كنتات كاب قحتلا جميركا كاب بعل شعب كبابي جميركا بمولو سكا باتعن እንደገና አስጋ በዓል ደንጎሎ የማን ተጋም ናይ ሰሜናው ባህር ዘሎ መንቀሳቀሳትን ወተሃደራዊ ኮንታት ኣብ ኤርትራ ዘሎን ዝከታተል ምስ ምንባሩ እዚ ሕጂ ዘለና ያኩነተ ህላወይ ነዚ ስርሒት ፈንቅል ንኸነካይድ እቲ ኣቀማምጣን እቲ ዘሎ ልሕልሕ መላጉ ቦታትን ተን ዘሎ ኣጽዋራትን እዚ ቦታታትን ብዝሕ ሰራዊትን ዓይነት ናይ ሰራዊትን እዝን ኢሎም እዮም ብወግዒ ብቅዲ ሕፃ ባዕሎም ትደጽንዕዎ ብኣካል ከዓ ነጊሮሞ ኣብቲ ቦታ መፅዩ ድሕሪ ዝምርኣይ ናይ 0 ሰዓት ተቆፂሩ كم يجري حجين زوجات عنكو فيلكا ولا تحط انت خبري مسيو سلقنا مفتار انتحير انا مفتار قريتشتنا مفتار من انصار من كان زنبره كان زي عينت شيء كذي اللو التاريخ زي لن زي نبرن نزح حجي دلو لو زخت اندراغريلكا ناي تصاباتي غوس غوسام زمصوي مايكا
تسمية وصل لخيا وصل الزمن ساعتنا هدنا قريب لهم قبل يدل تنجي لك أبا ناي بطع كي وطانا خلنا بوزح حقات أميتات نسمعها بوغن ناي تقارو حجوكا وتكونتات زفيلو قدمي كل تجهن عسران سمعنا برنا باطع سالانا إيو حارا خوينكم زبلون نيريو أزي أنت عينت ما أرمتا كتبولو تغل مستو كونتات عفلوت أول سلازلكا اسكي قلب لنا بزعب هزون قدامي نقر التاريخ مسيكا أبزباو قنبار تراني حفاش مبار تراول قصب تقليسو أي فلتني زي قلت أولي مخنيات كألوه قزيو مساخر خاز قلت أولي خونات كمسا كم دخل نفلت نهلاوين قد سالنتنا إرتراها بمولو تاريخنا هذي إرترا مخوانو زأمن من قصاصن كالسن استخف لمسوات مخوانو نفلت سرة أمنتنا نفسو مخوانو سلا نفلت حجون نزمت سوالو ذات تاريخنا يبمولو أم دامبر تاريخ أيخان تاريخ أبوخان تاريخ حتنوخان تاريخ قروا هذه بالنا زخون في كل هذا اللو زخون الفتوى 10 سنة كنت حركات سلانة التاريخ زناتي تاريخنا يدك أي كنا ناهز باو قنبار ناهز بإرتران مخوانو يفلت أنا يكون كالوت بخمس من قدم تزيق وينهم بنا يقول لي زود صلون زموك صلون ربع فتن إرتراوي كنا ما نمسك فلت هذا اللو ما نفلت هذا اللو تاريخنا بحلنا منتنا بخمس من قدم سلزهانتنا هنا هلا وين أنكسبنا الراجتنا ناخذ دلنا كنا جاز كنا شفت فلت هذا اللو إذا تقول دلها أب قربتنا أب تقرأي لا تحضري بالله زيناتهم تاريخ الله بيسمون هذا تقرأ بزمكر هذا يومه شنو تاريخ حسو تاريخ زي كونه نتقنع تاريخ دفينو أمودات أنسهم قويتوت كوينهم خدوات صنع نحن تقرأي إذا كله مسوات قتيلون كله أكم زعات مكر هو كم زعات كايدانا شنو تاريخ الجبابي أجي نحن بزعبة تاريخنا إرترا نولدها نحن مهر كلنا نايك أدم دنبرة مدربون تسبها لكم دنبرة بحر نجاش تبها لكم دنبرة توزت تاريخ مخانو نأبتمو قلت دنبرة مخانو نقول صلهم دحري مثلا مسرح جن أتي حقين روحون مرتعطات بزلوا من قدي نزه حزبن حبرت سبن دلوا نزمت ولدهاتن أتأمروا حد حيال دخونا محبرتنا أمرهم متأثر دلوا ناتو تاريخ وانت مخان بزفلتوا من قدي نني حبار ربحان محبرة وفتحن بزمر كواس من قدي أمود أتاخي نهلا وإن كتصالنا تنزو حصلوا كنا تأمروا كنا هنسينا ندلي نعوك عنك زغل مكراتات نفلوا حج حازم زلنا مسوات كسران زخونا نقرنا تسكمنا له كنا حلف كم نخل أمينا نخيدنا كم زي نولات كام مسوات تخفل الليها من أسيك الله هاجم كل صبونا قرت منها ولاد مسولات كاجم صبوا نجار نولات كذا أمبر نفس خايت مننيها كم يخات مسرح حجي نحنا بخمس من قدينا أنتم متو أبتقرأي كأرد عن تاريخ جن قدامي نجار أبدو كومنتات ناي تاريخهم ناتنا سئلي ناتنا درفي ناتنا بهلا ناتنا ألا بابسان فلت ولا بتي تريد كمان نبعله أب تقرأي تقارنا إذا بحال شيء ما يفلتون يوم أي ملكتهم ني أيناتنا نيم ذبل نيرم كلام مثلا نقولون كله ويانا إن نحنا تقارلتي كنا تقارلتي نبهالنا ويانتينا نبهال قبلنا خمس نفرين نفلت ولا وقعوا مسحتناتهم تلسانهم ولا تشم ولا سنا يتودب ويانا يذبل تقادلاي يذبلشم مواسنا تقادلاي كبرنا تقادلاي درت البوز خونه كبر هيبن تقادلاي حزب إرترا قبلهم سجمره أب إرترا يكون أو وصاز نبره ولا إثيوبيا ونبعله لعول بزخونه كبري هيبو قبلهم سجمره تقادلاي يذبلشم كاب حبنا سنة النجويم تقادلاي كله جميره أب إرترا تقادلاي يذبحان سقاط شحنت شعات ميتين تسعة حدا سقاط شحنت شعات ميتين تسعة سرستني كأون نجوا تقادلاي يذبحان يلا تاريخي معرف وعشي هكذا والبلوتنا جعان وارسايم زبالو تقادلتي يبالون يوم سلام تاي معرف وعشي مس تاريخ مس زمن مس مدرخات إننا خدم تحدث ولدو إننا تحدث زخي تاريخ الأمبر درا كوين أعوذ نبر تقادلاي نابل كام والكات نبر نو حزبه وجنبار وحزبه حالكات ويتقال لحد إثران نابل كات نبر نو قبل مكائل هبت مكائل هل ذبلي عشان ما توصل يركا يلا اللومي تولد مثلا لنا يجزاء أرس مدرخ اللو روسو ذهبوا حنقول ذهبوا زمانه ذفقدوا من قدي حجي زخي نتمت كل حدنت صغري هلا وين كتصارنتن حبرا وربحان ما حبرا وفتحن بزراقت من قدنا قمتني أنا خي حجي أنا نودي في أبوي قبل مكائل هبت بهالنيرمو شو ما بحقهم كي ترسل حتى مكائل هاي مكائل أوصلوا لي خزارة بلو أيكوني بعد ولا يبلو كاب بهلن لمدنا حبرت سبنا كاب كبرتات ناتهم كوس كم زي بلي أخذ عزاد لني أتقرأ يمكن يكون
ናይ ወያነ ታሪክ እንታይ ይመስል ድሕልካ ስለምንታይ ንወያነ ፈንፍኑ ኣለው ተጋሩ እንታይ ኮይኖም እንታይ ፀገሞም እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊሎም ንነፍሶም ሃብታማትን ልዑላን ቤተሰብን ኮይኖም ዝስገደሎም ጎይቶት ስለዝኾኑ ኣብዚ መስገደል ዘእተዎ ዝፈንፍኖም ዘሎ እምበር ታሪክ ናቱ ኮይ ማዕልያ ደይብሎም ጀጋኑ ኮይኖም ከፊሎም ኣብ ውሽጢ 17 ዓመት ስለምንታይ እዚኦም ኣካሓዱ ስለምንታይ መዝገብናቶም ዘይመፀኩም ዝተሰውኡ ተባሂሎም ኮይዶም ተገይሩ እንድዩ ኣሉታይ ክኸውን ኣይነበሮን ክእረም ግቦ ብሕጂ ክሐድስዎ ከም ዘለዎም ኣብ ከምዚ ተመርኩዝካ ይክኸይድ ዘለዎ ስለዚ ዝባፃዕ ተሳቲፎም ኣብ ገለ ወያናይ ዝበሃል ኣይነበረን ኣብኡ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብኡ ተሳተፈ ክርዮ ከማን ድመፀ የለና ትዋንት ኣብቲ ኩናት እናተካየደን ከሎ ከምቲ ስየ ብርሃ ዝበሎ ባፃዕ ድሕሪ ምፍራሱ ግንባር ደቀ መሓረ ምስ ተመስረተ ንተመክሮ ክንፈልጥ ኢልና ኢና መፂና ኢሉ ገሊፅዎ ነዚ ሓቂ ዘክሒዶም ግን ማዕልያ ዘይብሉ ኣብ ባፃዕ ከምዚ ከም ተሳተፉ ወዘተ ሓደ ኣምሓራ ይፅሓፎ ሓደ ወዲ ብሄር ኣምሓራ ወተሃደር ዝነበረ ዝፅሓፎ ናይ ስኑዕ ዝኾነ ታሪክ ከምቲ ኩሉ መፅሓፍቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዕልያ ዘይብሉ ዶሮና ዘለዎ ንቡርን ዘይንቡርን ንሃፄ ሃይለ ስላሴ ንሃፄ ምኒልክ ንገለመለ ንሃፄ ቴድሮስ ንገለ ክውድስ ኢሎም ዝፅሓፎ ታሪክ ኩኑን ዘይኩኑ ኣብዚ ሕጂ ዓዘቕቲ እትሂቦም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ብከምዚ ዝመፅእ ታሪክ ኣይኮነን ከይንደናገር ንታሪክ ብፈታውን ብፀላእን ፈትሽካ መርትዖታት ብዘለዎ መንገዲ ክትርድኦ ከም ዘለካ ጥራይ ክንርዳእ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣይዘለኒ ቴንክ ዩ ናይ ብሓቂ ነመስግን ከምታ ክቡር ኣያና ወልደ ኣብ ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዝበላ እያ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ የው ነዛ ዘውዲ ኣምፂዋ ዘሎ ነዚኣ ዝትንክፋ ድማ ወይልኡ ከም ዝበላ እያ ሓንሳብ ምሳይ ፅናሕ ከስምዖም እየ ነዞም ምሳይ ዘለዎ ሰዓት ዘቲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብገዛ ቅልፅሙ እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ባሪኹሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክያ ወይልኡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ የብሉን ክበሃልን ከሎ ስለ ዝበሃልን ንጃህራን ኣይኮነን ከም ካልኦት በሓደ ወይ በኻልእ ርእሲ ሓያል ይኹን መንግስታት ፖለቲካውን ፍናናውን ምትብባዕ እናረኸበ ናይ ኣፅዋርን ንዋትን ገንዘብን ሓገዝ እናተገብረሉ ተቃሊሱ ኣይተዓወተን በኣንጻሩ እቲ ብፍቕዲ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ኤርትራ ብጥራሕ ኢዱ አንጻር ገዚፍ ዓቕምታት ዝነበሮም መግዛእታዊ ስርዓታት ሃይለ ስላሴን መንግስቱን እናተበራረዩ ዝሓገዝዎም ርእሰ ሓያላንን መሻርክቶምን መኪቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍርያምን መሕብኢ ጫካታት ዘለዎን ሃገር ዘይኮነ ኣብ ሓይሊ እሳት መግዛእትን ብደርቅን ዝባደመት ቀላጥን ናይ ኣኻውሕን መሬት ተቃሊሱ እዩ ተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብጽፍሩና ዓየየ ብጅግንነት መሰታ ዘይብሉ መስዋዕትና ከፈለ ንጸላእቱ ገጢሙ ኣጽዋሮም እናመንጠለ ብትዕግስትን ብተጻዋርነትን ን30 ዓመታት ተጓዒዙ ኣብዝሎም ነብዕሎ ዘለና ሰላምን ሓርነትን ክበጽሕ ዝኽኣለ ሓርነቱ ዘረጋገጸ ባዕሉን ብድሩት ዓቕሙን እዩ ጀጋኑ ደቅና ካብቶም ኣምሓሩ ናፃ ውፅኢኩምና ካብቶም ጥልያን ከዓ ናፃ ውፅኢኩምና እምበሪ ትርቡልን ዲ ዝስብር ነበረ ዓፅምና ኣብኡ ደየለውን ጀጋኑ ተቐቢሮም ኣሕዋትና እምበር ሶማልያ እንዲ ኩዕድ ነበረ ደምና ኣብኡ ደየለውን መኳንንቲ ተቐቢሮም ኣሕዋትና እሞ ደይ መሬትና ከኣዩ ደይ ርስቲና ምንጣዝ ክንህበኩም ኢሎም እንዳኣበዱና ብልቑባሽ ክንህበኩም እንዳኣበዱና እሞ ደይ ጠቕመና ክንሱ ደይ ነፍዓና ሎሚ ግን መስገን ፈጣሪና እንተሞትና ብትርስትና እኳ ተቐቢርና ኣታ በበሉ ዘም መዓለ ድሪስ ኣበበሉ መዓል ወዲ ዓወተ ኣበበሉ ንሶም ኣብዚ ናይ 93 ዝነበረ ናይ ሬፈረንደም ደጊምና ንሪኦ ወዲ ምዒተ እቲ ማይክሮፎን ካብ ኦን ግበሮ ጀጋኑ ደቅና ኣብ ዝሓለፈ እውን ሸር ኢልና ነበርና ጀጋኑ ደቅና ካብ ጣልያን ካብ ሚሶሊኒ ነፃ ዘውፃእኹምና እንዳበሉ ሓደ ዕብይ ዝበሉ ሰብኣይ ኣብ 93 ክዛረቡ ከለዉ ክትሪኢ ከለኻ ነቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ምስ እትሪኦ እንታይ እዩ ዝነግረካ እቶም ወለድናና ብሓጎታትናንሲ እንታይ እዮም ሓሊፎም እዞም ሰብኣይ እዚኣቶም መላጎቦ ታሪክ እዮም ከባቢ ወዲ 70 ዓመት ምናልባት ኣቢሎም ክኾኑ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ
ኣብ 93 ድማ ሬፈረንደም ክገብር ከሎ ናጽነቱ ክረክብ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዓይነ ታሪኽ እስኪ ቁርብ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ኣለጋግበልና ነቲ ታሪኽ እዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ብራኸ ጽንዓትና ወሓስና እንብሎ ኣብ 2026 ውጽኢት ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብጽንዓት ዝሓለፎ ዝተፈላለየ ቃልሲ ዋጋ እናኸፈለሉ ዘካየዶ ቃልሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ መደምደምታናቱ ኣብ ኣእምሮ ናይቲ ሕብረተሰብን ተሳታፍነት ናይቲ ሕብረተሰብን ካይተረፈ ንምርግጋእ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ቀሊል ኣይነበረን ሕጂ ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ዘካየድዎ ቃልሲ ኣብቲ ዝነበርዎ መድረኽን እዋንን ቀሊል ቃልሲ ከም ዘይነበረ ኢና ንርዳእ ሕጂ እቲ ናቶም ቃልሲ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ተራቢሑ ርዱእ ኮይኑ ተላቢስዎ እቲ ሰብ ብሓባር ሓባራዊ ተሳታፍነቱ ክሳብ ዝዕቢ እንቅፋታት ከም ፀንሖ ርዱእ ነገር ከም እንታይ ንሰዶ ናብነት ሓደ ሰብ ሓንቲ ምዕብልቲ ነገር ሰሪሑ ነፋሪት በላ ማኪና በላ ገለ በላ ካብቲ ምኽዞት ሒዝካ እንጀምሮ ሓደ ሰብ ኮይ ሰራሕ ሓደ ሰብ ገለ ነገር ይምህዝ ኣብ መወዳእታ ብቃዕትን ናይ ብሓቅ ተገልግል ምዃና ምስተፈልጠት ናብ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ትዝርግሕ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመላ ይፍትን ኣገልግሎታት ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምዕባልታት ብከምዚ ተፈጢሩ እምበር ዓለም ሙሉእ ዝሰርሓ ነፋሪት የላን ዓለም ሙሉእ ዝሰርሓ ማኪና የላን ዓለም ሙሉእ ዝሰርሓ መብራህቲ የላን እዚ ኻኸም እዩ ሕጂ ሓደ ውጽኢታውነቱ ተራእዩ ኣገልግሎቱ ተራእዩ ሕብረተሰብ እንድሕር ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኢሉ ተቐቢልዎ እናተዘርግሐ ይኸይድ እሞ እናማዕበለ ኩሉ ከም ዝጥቀመሉ እናኾነ ይኸይድ እቲ ጽንዓትን ቃልስን ዝበሃል ከዓ ኣብ ግዜ ጣልያን ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ከም ኩለንተን ሃገራት ኣፍሪካ ብኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዶባተን ዝተሓንፀሰ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ዶባቱ ተሓንፂፁ ቅድሚ በዓል ኢትዮጵያ እውን ካይተረፈ ዶባቱ ተሓንፂፁ ከም ሃገር መጠን ኤርትራ ዝብል ሽም ሒዙ ቆይሙ ኣብቲ ዝቆመሉ እዋናት ከዓ ምስቲ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዘገልግል ዝትከል ዝነበረ ዝተፈላለየ ንህንፃ ዝምልከት ንመጓዓዝያ ዝምልከት ንናይ ነፈርቲ ዝምልከት ንናይ ወደባት ዝምልከት ንዕዳጋ ዝምልከት ህንፃ ናይ ከተማታት ንትሕተ ቅርጹን ዝምልከት ወዘተ እቲ ህዝቢ ይሳተፍ ስለ ዝነበረ ከም ሸቃላይ ኮይኑ ከም ወተሃደር ኮይኑ ኣብ ኩሎም ዞም ዝብሎም ዘለና ጽላታት ይሳተፍ ስለ ዝነበረ ቅድሚኡ ዘይነበሮ ማሕበረሰብ ኣእምሮዊ ምትእስሳራት ክትኣሳሰር ክኢሉ ሸቃላይ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ከባቢ ቁፅር ወተሃደር ኮይኑ ካብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣካባቢ ቁፅር ዕዳጋ ደልዩ ናብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣካባቢ ይኸይድ መጓዓዝያ ኣለዎ ባቡር ኣለዎ ወዘተ እዚ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሕርሻ ዝተኣሰር ነገራት ፋብሪካታት ኢንዳስትሪታት ክስርሑ ጀሚሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ እትርክቡ ማሕበረሰብ ኣእምሮዊ ምትእስሳር ንኽህልዎ ይሕግዞ እዩ ይፋለጥ እዩ ይላለ እዩ እዚ ምትእስሳር እዚ ናይ ባህሊ ምልላይ ምፍላጥ ብካልእ መንገዲ ብሓደ ዓበ ኣብነት ከተገልጽ ከለካ ሰብ ዝያዳ ዝርድኦ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሩ መንእሰያትና ንዛረቦም ካብ ወዲ 13 ስጋ ወዲ 17 ዝነበሩ ቆልዑ ኢልና ንዛረበሎም ካብኡ እንዳሓርካ መንእሰያት ንብል ቅድሚ ናጽነት ዝነበሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕድመ ዝነበሩ መንእሰያት ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ያፍልጦ ነይርዎም ኣቀማምጣ ወይዘርናታ ማሕበራዊ ኣከባቢ ብዛዕባ ብሄራት ርሕቀት ናይቲ ከተማታት ኣብ መንጎ ደሎን ኣብ መንጎ ከባቢታትን ጉዕዙን መስመሩን ኣቀማምጡን ወዘተ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሑ ኣይፈልጡን እዮም ናጽነት ምስ መጸ ግን እንተ ብሃገራዊ አገልግሎት እንተ ብክረምታዊ ልምዓት እዞም ንብሎም ዘለና ዕድሚኦም ደቂ 17 ደቂ 15 ደቂ 15 ናይ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሩን ድሕሪ ናጽነት ዝነበሩን ነወዳድሮሞ እቶም ድሕሪ ናጽነት ዝነበሩ ጽቡቕ ጌሮም ፈልጥዋ ካብ ከረንሲ ናብ ከባቢ ሰንዓፈ ኸድን ልምዓት ካብ ተሰነይ ናብ ከባቢ ባሮንቶ ወይ ናብ ከባቢ ኸረን መጹ ካብ ከባቢ ሰንዓፈ ናብ ከባቢ ደቀ ምሓር ወይ ናብ ከባቢ ከረን ገዶም መጹ ካብ ከባቢ መንደፈራ ናብ ከባቢ ባጽዕ ገዶም ኸዱ እዞም ቆልዑ እዚኦም እቶም ክንዶም ዝነበሩ ቀደም ቆልዑ ዘይፈልጡ እዮም ዝፈልጡ ደለው ብክረምታዊ ልምዓት በሃገራዊ አገልግሎት ማንም ኤርትራዊ ንሃገሮም ዝፈልጣ ሕጂ ነወዳድሮም እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ምዛ ኣብ ግምት እቲኻ ክትገልጾ እንከለኻ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ታሪኽ በቲ ዝመጽእ ሓድሽ ወለዶ ዝሰፍሐ ሓንጎል ዕሙቕ ዝበለ መረዳእታ ዘለዎ ኣብ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ ዝያዳ መረዳእታ ዘለዎ ስለ ዝኸውን ነቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ጽንዓት ከዓ ብኡ መጠን እናጸንዐ ይመጹ ናበይ ንምምጻእ እቶም ቀደም ዝቃለሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን ነቲ ህዝቢ ኩሉ ከም ዓይነት መረዳእታ ንኽህልዎ ይጽግሞም ነይሩ ኣብ ናቕፋ ዘጋጠመ ነገርሲ ናብ ከበሳታት ክወፅእ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ብውሕድ ኣብ ባርካ ዝነበረ ከበሳታት ክወፅእ ኣብ ከበሳታት ዝነበረ ናብ ባርካ ክወርድ ሓበሬታታት 3 ወርሒ 2 ወርሒ ወስደሉ ነይሩ እቶም መጀመርያ ብረታዊ ቃልሲ ጀመሩ ተጋደልትስ ካብ ሱዳን መጺኦም ብእግሮም ናብ ከበሳታት ክድይቡ ካብ ከበሳታት ብእግሮም ናብ ሱዳን ክወርዱ مش حاجة لهم بحدا معلتي تبدي فيها بس مرات غير كارتون تأتوا ولا بزي كسلات تأتوا ولا قلنا ما يكونن بيجري وكاف سحل تبدي فيها بس
توم زقلت أخذ بهالوس بعلو دي برهة بعل ساردار بعلو دغواز قسي بحمسان شوعة ساعات كاب ساحل تبقيسان تنهبتها سمينا وبحري بحمسان شوعة ساعات بأجرو توم زقلت أخذ بهالو توانتي مرة خبص الذين بلا قلت مالته حجي نزي أبقى متتخاذهم ولا زيهم زم تاريخ زيهم سي كل حزب إرترا تاريخ زفلت أدنيرو أين برا تاريخه وقدنا ثالو نت تاريخه وقدنا نعرف تشكاي زرداكا سلذي زما بوتاتنا أنصار طليان زبهال دلو مرتنا يطليان مريض زخنا على تاوي كومبيشاتو قدنا حرنت لنا نزاربلس سلم زبهال إرترا وخي كدو كوي تحريم كوي تغير نيرو ساعدو تاي تخلو بقى سلم زبهال هاي كدو نيرو كم زعينت مجزات انت خبلو تقل يجي مرم نيرو أنصاره قالوسو كل حزب إرترا بنخ حسر زي تردو توم زبر حسابات راي قالوسو خم زنبر نفلت ناتلوي بتاريخه وقدنته موداته كل حزب إرترا نقحس محبره وتساتفنا في التقالسي نعبه مسيو مود أهم تنها مسيو ስለዚህ زما بو أتسعان سلستن نزنا تنس زخريون كله اتقدم أبو جزيت ليان زكاه زنبر مرتنا يتقالسي بصنعات قال سهل بإرتران استخف لمسوءة كم تتعوته بحتاس لذهبومي رفرندم قونا تنز بالإسلام سد متى بحتا هيبوا نتمكرنا يقدم نايقدم دنبره بمسوءة السرقة مخانس لزامنو أد 4-5 دقائق تسوي أمس إللتبل برهان كويني نبرهان نايزي إرتران ناتنا تسوي دقائق تبل أنا سيد أدسي مسوءة دقائق ولا دا ميتو تسوي كان غير كاس إللتبل سبيتي ولا بهلنا كويدي الله معكنا يسمع عتيتي نسن صنيعسي نتوم تقادلتي من غير يسووا دساقينا بنبره نعنا مورال هيبنانا الكبلا جميران نسققوز نبرنا زيتنا غرب على الكستوكاتا مثلا كله اسوهم كاي ترفن فلطنا بلا نچنقود نبرنا سي برهان امشيوم لا انت زياتو اللهم سنا اي كسرنا نكون لنا كم خلا خان كلا ولا سقط خان برغف يلوص بصنعه تدبس ስለዚህ ቀለል ታሪክ አይኮንም እዚ ኤርትራው ነዚ ታሪክ ኹ ዝፈልጣሉ ታሪክ መንነቱ ዝመኾነ ዝፈልጣሉ ዋንነቱ ኸናቱ እዩ ቴንክ ዩ ሂምቦ ክብረት ይሃብካ ወድምዒተ ስለዚ ምዝ ታሪክ አታ ሓይዝና ብዕለት 21 ግንቦት 1984 ስርሒት ኣብ ሰንበል ምሕራር ናይ 33 ምቅጻል ነፈርቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተገብረሉ ሓደ ኣገራሚ ስርሒት ነይሩ زقيا 18 دقائق تبهايلو زفلت يو اب السرحيت زي حد كما ابنت كل غزي اب تاريخ ايرترا زفلت بكود نيم امباي زفلت ملؤ سمو مبرهاتو قبر هيوت ساقوا ودرغحيت وي ودرغحيت تبهايلو زفلت نايزي مبرهاتو تاريخ انتاي دبل العلكم بخبري قبرو كم زبل منغستو هايله مريم يزحبر مبرهاتو قبر هيوت ودرغحيت حدا خابتوم اب نوس عدميهم ناب سورا ايرترا تتصنبر جغانيو بتبعاتو من جغننتو من تمريصوم بدحري نوحن لعل تتصوارنتن زحاتت ناي كوماندو تعليم نتن اب مدبر حيل اير اسمرا زنبرا 33 نفرتو وق هليكوبتراتن نفرتو كويناتن ايثيوبيا زعنو برقاو سرحيت تساتفه ات انكو ابت سرحيت زتسوء حصب معانطا جغنا سماعت دمايو ابزي اب عامته 1984 ورح جنبوت زتخايد سرحيت تقاللاي مبرهتو قبر هيوت امباي بزبلناي كود شم ايو زفلت نبره ورنايزي برق او سرحيت اب اديس ابا مستسمع مرحي سرعات درقز نبره منقستو هايل ماريام اب اسمرا بممصع نتزقات معنوت بعينو تعذبه كابتوم ابت بوتا زنبرو لعلوت وتهدراوين ازستي سرعات درق هذا ومبري دما قتلنا لنا إلوم نريسا مبرهتو قبر هيوت نمنقستو هايل ماريام ارأيوو መንግስቱ ኃይለ ማርያም አዚ ሐሪቁ ይሄማ ምኑን ወንበዴ ሆነው ለዓለማው ሲል በጅግንነት የወደቀ ነው ይልቅን ጅግንነትና ራስን መስዋዕት ማድረግ ከሱ ተማሩ አሁን ሬሳውን አስነሳችሁ ወታደራዊ አጀብ በክብር ቅበሩት ዝብል ትእዛዝ ይሂብዎም ትርጉሙ ዝዳ አንታይ ወንበዴ ሆይኑ ዕላምኡ በጅግንነት ዝወደቀዩ ጅግንነትን ተወፋይነትን ካብኡ ተማሃሩ አልዕልኩም ወታደራዊ አጀብ በክብር ቅበርዎ ዝብል ዘይተጸበይዎ ትእዛዝ ይሂብዎም حلفت حيلي أير إثيوبيا كم تاز تأزز ونريسا سوء تقرلاي مبرهتو قبر هيوات كابتزو دقو العلوم بخبرن بوت تهدراوي عجبن قبرو اتزقرم مبرهتو قبر هيوات
ኣብ ጎዳይፍ ተወሊዱ ዝዓበየን ነቲ መደበር ሓይሊ ኣየር ከባቢኡን ከማጻብዕቲ ኢሉ ዝፈልጦን ምንባር እዩ እታ ዝዓበየላ መሬት ጎዳይፍ ድማ ካብ ምጽራፍ ካብ ምሩጻት ሓርያ ኣትሪፋቶ እዚ ስርሒት ምስ ኣጋጠመ ሓደ ሰሙን መንነቱን ዘይተፈልጠ ተጋዳላይ ጥራይ ከም ዝተሰውአ ኣብ ኣስመራ ተወርየ ስድራ ቤቱ እውን ነዚ ወረዚ ከም ሰብም ሰምዕዎ እሞሲ ስዋኣት ጀጋኑና ብጸላእቶም እውን ክቡራትን ሕፉራትን እዮም ነዚ ፍጻመ ብዙሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ስርዓት ደርግ ዝነበሩ ኣብ ዝጸሓፍዎ መጽሓፍቲ ከም ዘለዎ ገሊጾም እዮም ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ሰባእታትና ዳህላክ ክሬዲት ናቕፋ ፕረስ ናይ ባሕቂ እዚ እዩ ነይሩቲ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ብጸላእቶም ከይተረፉ ዝሕፈሩን ዝኽበሩን ምዃኖም እዩ ኣብ ታሪክ ዝፍለጥ እሞ እስኪ ቁርብ ንድሕሪት መለስ ኢልና በመሓርኛ ድማ ብዛዕባ ናይ ሬፈረንደም ኣብቲ ግዜቲ ተባሂሉ ዝነበረ ወይ እውን ዝበሃል ዝነበረ ኣብ 1993 ናይ ኢትዮጵያ ቲቪ እንታይ ከም ዝበለት ብዛዕባ ሬፈረንደም እስከ ሓንሳብ ንስማዕ እያ መንግስታትን ጨምሮ በርካታ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንዲሁም የመንግስታት ተወካዮችና ታዋቂ ግለሰቦች የታዘቡት የኤርትራ ውሳኔ ህዝብ ሂደት ነጻ በሆነ መንገድና በአግባቡ መከናወኑን በውጤቱም 99.8% የሚሆነው ህዝብ ነጻነትን መምረጡን አቶ ኢሳያስ አመልክተው የህዝቡን ፍላጎት በውል ለሚያውቅ የክንዋኔው ሂደትና ልባት ያልተገመተና የሚያስገርም አለመሆኑን ገልጠዋል። በኤርትራ የተካሄደው ሬፈረንደም የምርጫ ሂደት ነጻና በአግባቡ የተካሄደ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታዛቢ ቡድን አባላት መሪ ሚስተር ሳሚር ሳምባር ዛሬ ከቀትር በፊት አስታውቀዋል። የሚስተር ሳሚር ሳምባርን መግለጫ ሙሉ ቃል ታደሰ መለሰ ይዞ ቀርቧል። I'm very grateful for you for coming here this morning and having reported to the United Nations Secretary General ዛሬ ጧት እዚህ በመገኘታችሁ ምስጋናዬን ያቀረብኩ ለተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ለዶክተር ቡትሮስ ጋሊ ሪፖርት ካደረኩ በኋላ የሚከተለውን መግለጫ እንድሰጥ ተፈቅዶልኛል። የተባበሩት መንግስታት የታዛቢዎች ቡድን ኦን ኦቨር የኤርትራን ሬፈረንደም ሂደት እንዲያጣራ የተቋቋመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ታህሳስ 8 ቀን 1985 ዓመተ ምህረት ባሳለፈው ውሳኔ አንቀጽ 114 መሰረት ነው። ቡድኑ የተሰጠው መብት በኤርትራ የሬፈረንደም ባለስልጣኖችና ልሳኖች የሬፈረንደሙን ኮሚሽን ጨምሮ ያለ አድሎ መሰራቱን ማጣራት ነው። በዚህም መሰረት በማንኛውም የሬፈረንደሙ ሂደት መልኩና ደረጃዎች የድርጅቶችና የንቅናቄዎች ሙሉ ነጻነት የመሰብሰብና ሐሳብን የመግለጽ መብት ያላንዳች እንቅፋትና ማስፈራራት መሆኑን ማጣራት የመገናኛ ብዙሃን ለሁሉም ወገን እኩል ወቅትና የአየር ጊዜ መስጠታቸውን ማጣራት የሬፈረንደሙ መመዝገቢያ በትክክል መሰራቱንና ብቁ መራጮች መታወቂያና የመመዝገቢያ ካርድ እንዲያገኙ መደረጉን የመራጮች መብት ሲነካ ቅሬታ ወይም ህጋዊ ያልሆነ ድርጊት ሲፈጸም ለሬፈረንደሙ ባለስልጣኖች ማመልከት መቻልና ባለስልጣኖቹም ተግባራዊ እርምጃ በመውሰድ ማስተካከላቸውን ማየት የመራጮች ጣቢያ የመለወጡን ሂደት የጣቢያዎች አደረጃጀት የሬፈረንደሙ ዘመቻ የምርጫ ጣቢያውን ራሱንና ቆጠራውን ውጤት ማስታወቁን ማጣራት ይገኙባቸዋል። የተባበሩት መንግስታት ታዛቢ ቡድን ታዛቢዎቹን በመላው የኤርትራ አውራጃዎች አሰማርቷል። ከሚያዝያ 15 እስከ 17 ባለው ጊዜ ውስጥ አብዛኛውን ወይም በሐፈሻ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቲቪ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ሰዓትቲ ነቲ ናይ ሬፈረንደም ናይ ኤርትራ በብዙሓት ተዓዘብቲ ዝረኣይዎን ዝተዓዘብዎን ብፍትሓዊ ኣገባብ ዝተኻየደ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ሬፈረንደም ኤርትራ ጥምዘዛ ታሪክ ልሂቃን ኢትዮጵያን ብዝብል ኣብ ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽን ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብኣቶ ሰረበ እስጢፋኖስ ዝፅሓፍ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ራእይ ክፋል ዝፅሕፎ ዘሎ ገለ ክፋሉ እንታይ ይብል? ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይ ዝፅሑፍ እዚ ከም መቐፀልታ ናይቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብፅብፅዋያዊ ታሪክ ኣታሊልካ ናብ ሓዊ ንምጥባስ ብኢትዮጵያውያን ምሁራት ፖለቲከኛታትን ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምትላል ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ወፍሪ ምጥምዛዝ ታሪክ ካብ ዝካየድሉ ዘለዉ ፍጻመ እቲ ነዊሕ ዘይገበረ ኣብ ዘመነ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ብድምፅን ስእልን ፅሑፋትን ተወሪዑ ዝተሰነደ
ታሪኻዊ ፍጻመ ሬፈረንደም ናይ 1993 ምህሳስን ዘይመልክዑ መሃብን ምዃኑ ተመልኪትና ገለ ኢትዮጵያውያን ጸሓፍቲ ኣብ ግዜ ሬፈረንደም ንህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበሉ ሕቶ ብዝምልከት ዝጸሓፍዎ ሓሶት እውን ርኢና ኢና በንጻሩ ናይ ገለ ተዓዘብቲ ምስክርነት እውን ኣንቢብና መቐጸልቱ ይስዕብ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ኣብ ሬፈረንደም ኤርትራ 1993 ዝተሳተፈ ሚኒስተር ሰሚር ሳምባር እቲ መስርሕ ምስ ተወድአ ከምዚ ዝስዕብ ምስክርነቱ ሂቡ ነይሩ ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣብቲ ዝገበሮ ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ወረዳታት ተዓዘብቲ ብምልኣኽ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 25 ሚያዝያ ኣብ ዘለዎ መዓልታት ጥራይ ካብ 1014 ድምፂ መዋሃቢ ነቑጣታት ኣብ ኩሉ እኳ እንተዘይኮነ ንዝበዝሓ ዓሚምወን እዩ ካብ 21 ሃገራት ዝተዋጽኡ 21 ኣባላት ዝነበርዎ ቀንዲ ናይ ተዓዘብቲ ጉጅለ ኣብ መጀመርታ ለካቲት ኣብ ዝነበረ መዓልታት እዩ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ሓደ ሰሙን ቅድሚ ድምፂ መሃቡ ምጅማሩ 100 ተዓዘብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ተወሲኾሞ ብጠቕላላ 38 ሃገራት ተወኪለን ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ምርጫ ንምጽራይ ካብ 40 ንላዕሊ ተዓዘብቲ እዮም ተላኢኾም ብመሰረት ጉጅለ ተዓዘብቲ ሕቡራት ሃገራት ዝገበሮ ገምጋም ከም ፍሉይ ወኪል ዋና ጸሓፊ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ መስርሕ ሬፈረንደም ነፍሲ ወከፍ መስርሕ ናጻን ፍትሓውን ነይሩ ክበሃል ከም ዝኽእል መስርሕ ሬፈረንደም ዝዕገበኒ ከረጋግጽ ከለኹ ክብሪ ይስምዓኒ ይብል The United Nations Department of Public Information 1996 The United Nations and Independence of Eritrea New York The United Nations Reproduction Section Document 28/213 ከምኡ ድማ ተዓዛቢ ልኡኽ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ብመራሒኡ ኣምባሳደር ፓፓ ሉዊ ፎል ኣቢሉ ሬፈረንደም ኤርትራ ናጻን ፍትሓውን ምንባሩ ኣብ ጸብጻቡ ዶኪመንት 27 መስኪሩሎ ቀጺሉ ኣምባሳደር ፎሊ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝነበሮ ድምፂ ናይ መሃብ ናጽነት ብሰላማውን ብዘይ ዝኾነ ምፍርራሕን ጭንቀትን ከም ዘካየደ እዩ መስኪሩ መስርሕ ሬፈረንደም ምስ ተወድአ ኮሚሽን ሬፈረንደም ኤርትራ ኣብቲ ዘዳለዎ ዝነበረ ቡሌቲን ተዓዘብቲ ዝሃብዎ ምስክርነትን ሰኒዱ ይርከብ ሂደት ካብኣቶም ከም ዝስዕብ ኢሎም ነይሮም ኣብ ሰለስቲአን ናይ ምድማጽ መዓልታት ጉጅለና ንሓንቲ እኳ ስርዓት ኣካይዳ ምርጫ ሬፈረንደም ዝጥሕስ ተግባር ኣይረኣናን ናይቶም ሰብ መዚ ብቕዓትን ኣሰራርሓን ዘይተ ሻራውነትን ድማ ኣዝዩ መሲጥኒ ብሓቂ ዝነኣድ ኣብነት ድማ ክብል ገሚግሞ ዮሃና ሚኒስትሪ ኮሊን ሎጊዮም ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጭብጢ ብምምርካስ ውጽኢት ሬፈረንደም ድሌት ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ከም ዘርኢ እቲ መስርሕ ድማ ብሓፈሽኡ ናጻን ቁንዑን ምንባሩ ነረጋግጽ ጸብጻብ ተዓዛቢ ጉጅለ ናይ ደኒማርክ ካብ ትዕዝብትታተይ እቲ ሬፈረንደም ርትዓዊ ብናጻን ብዘይ ኣድልዎን ተኻይዱ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ሩስል ሮላርስ ኣህጉራዊ ባይቶ ግብረ ሰናይ ትካል ኣውስትራልያ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተኻየደ ሬፈረንደም ብዘይገለ ምትእትታዋትን ምፍርራሓትን ብነጻ ዝተኻየደ ተዓዚበ ብፍላይ ድማ ካብቲ ናይ መፈለምታ ክሳብ መድመጺ ወረቐት ኣብ መድመጺ ሳንዱቕ ተኣትወሉ ዘሎ ስጉምታት ኣገባብ ኣደማምጻን ብወገን ኣድመጽቲ ይኹን ብወገን ሰብ መዚ ስነ ስርዓት ዝሓለወን ባህላዊ ጠባያት ዘንጸባርቐን ኮይኑ ረኺበዮ ብሓቂ ንኽትዕዘቦ ኣዝዩ ዝሕጉስ መስርሕ ኣቶ ጣሶ ፈለቀ እርጌቴ ውሩይ ውልቀ ሰብ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ትካል ኣፍሮ ኣሜሪካ ብመሰረት ትዕዝብትታቱን ምስክርናቱን ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊርዎ ይርከብ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ምዝዛም ሬፈረንደም ማለት ሚያዝያ 17 1993 ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሬፈረንደም ኤርትራ ሬፈረንደም ነጻን ፍትሓውን ብዝኾነ መገዲ ከም ዝተኻየደ ይፍሊጡ እዚ ድማ ምስቲ ልኡኽ ትካል ኣፍሮ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ውጽኢት ዝቃዶ እዩ ኮሚሽን ሬፈረንደም ነዚ ጉዳይ እዚ ክካየድ ከሎ ተዓዘብቲ እንታይ ይብሉ ዝብል ብ30 ሚያዝያ 1993 ንተዓዘብቲ ዝምልከቱን ኣቕሪቡሎ እቲ ጽሑፍ ኣዝዩ ንውሒው ኣብ ናትና ፌስቡክ ገጽን ኣብ ናይ ዩቲዩብ ፖስት ኢልናልኩም ኣለና ኣብኡ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ነግሪ መገድና ክንሕብር ንፈቱ እምበኣር እስኪ እዚ ኸበልና
በዛ መሰጋገሪት ናብ ካልእ ዜናታትና ክንኣቱ ኢና ምሳይ ጽንሑ ኢኹም ላይክ እንዳገበርኩም ታንክ ዩ ደቂራ تقادلتي أما عسكراتهم مقدموا ما بيتهم سلس نبرو تمسرح بقندو عبسي بالحزب زقن عينيرو أي حدوث سماياون الزبل حبتو دماء قلعو خي ترف يا مقص بيساملو Referendum. Take the blue one for your freedom. Don't take the red one, cause it's bad. If you take it, you'll go mad. Kids, guys, everyone get ready. Take the blue one and we get friendly. You know that Eritrea is a poor country. If you cooperate, it will be lovely. If you want your country to be good and nice, you have to cooperate like we are. بار ازي كابلنا نابتنا عالم لخاوي كونتات كنأتوينا بقتا انتاي زبحال زلو ابزينا عالم لخاوي كونتات الزرابي زبحال زلو زيناتات مسؤو متحاز زلو زيناتات مجمرتا نابناي ايرترا كنأتوينا ابنا ايرترا دحرتي بعلت اسران سلستان اتي WSJ زبحال ويون وول ستريت جورنال زبحال زوطو مقلتي زمدنا ايرتران امريكان كمحايشو زبل سعيبو زتفلالي زيناتات كوت نريو لنا بزح اويات نسمع لنا مجمرتا بتا اويات كنجمر منالبات زاناي اوياتنا مارتين بلاوت كنرياينا مارتين بلاوت انتا يزبل زلو ابزي زرغيحو زلو بحنساب كويننا كنرينا لايك እንዳገበርኩም مدلاوات ዝገብረሉ እስኪ حنساب نرأيو مارتين بلاوت ታይድሎ why the West is causing up to Eritrea despite its human rights abuse. تايدو لله سيلكم مارتين بلاوت سلامنتايو معرباو عالم مس بريزيدنت إسياس أفورك وي مس إسياس تتصغاغع زلا despite تي ناسي ناي مسلك سبات ولا ندا غفف قلو وي اتبل زلا كوم يدبل الاوياتيو تمالي زرغعيو نصبياميو بزغنه ملسي كاب هزون قلي زي كونه ملسي كاب تي هزبنا ون كمصو رينا لنا بزحات غبو ملس هبولو رينا امنت بزحات نزي هيومن رايتس تبال نعاخاتكم نختعمكم تراي تتقاملو وين سويتس مالس نعاخاتكم نختعمكم تراي هيومن رايتس بزبل سلاتتقمو كاب تقمو كاب مالسي كاب ترجم كم زي بقولوا يوم بزحات حبيرهم بزحات يوم تعيفهم there is no human rights excuse unless it's your interest سلازي بزحات يوم human rights abuse دمايل كايل واحدنا أبنت ناتان human rights abuse دي خد بالك you are funny بقولوا United Kingdom talks about human rights Africa India Italy Iraq Libya and no pages enough to your in European American Australian human rights abuse سلازي بزحات زملسلو زلو بقطعي مالتيو انتا توكاز بليو بزحات بزعبا هيمان رايت ويمسلك سبات اقديسكم زي فلت كما يجركم يهم بزعبا هيمان رايت دبحال اسخاتكم بحج بصيحكم بزعبا هيمان رايت نعنا كتسبكونا تفتنو زلخوم يمزول زلو كالي نزي سيبو ناي ريرسي بيكنت بحال لما انتي بدافيد ياد تتصحفت ناي روبن ملسيبو مولو روبن's Eritrea thesis outdated inaccurate and strategically hollow زبل كم سرعات زون بوستي لكم على الخبر انجليش ترجم زي بقولوا مخانو نتي زي روبن زحسو حسوت كم سرعات يوم قليت امو زلو صبو اقلالص انا بحقي كت سمعوا تقوليهم لما انتي بتوم قانقا انجليش سمعوا نزي كمار استي هبه ديبانكينج مستر روبن تبل بوستي لكم على الخبر إذا قمتي خلو أنا غاريسن ون بوستي لالا نزي زملكت أبزي بلاك أجندا زبحال ويل نزنا إيرترا عمل كيتا بوستي لالا انتهت لله بمسارة ناي أنا US seeks to turn Eritrea into bulwark against Iranian influence مالت أمريكا نإيرترا أنصار إيران كتقاملا سلتدل زلا يا تبل زلا بمسارتنا تاع تنتانا كم زلوو قال قابتي صحف قرب نوح دبلايو قندحن كم زلوو انتا يزبل كترجموا بزفتهم كله امريكان ايرترا انصار مبراقاوي صلوا ايران نمقيارات تصعر على تبل بانغاريسن 29 which is تمال تتصحفيو غازيتا وول ستريت جورنال اب قرب اوان بزعبا زمدناتات امريكان ايرتران
ኣሜሪካ ምስታ ተነፂላ ዝነበረት ሃገር ግን ከዓ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ኣፍሪቃ ዝምድናኣ ከተሕድስ ትደልላ ዝብል ኣርእስቲ ጽሒፉ ኣስፊሩ ነይሩ ኤርትራ ካብተን ምስ ኣፍሪኮም ይኹንን ኣህጉራዊ ትካላት ገንዘብ ናይ IMF ዝኾነ ይኹን ምትእሳር ዘይብላን እንኮ ሃገር ኣፍሪቃ እያ ኢላ ትጽሕፍ ካብ ዓለም ብኸቢድ እገዳታት ተነፂላን ካብ ዝርከባ ሃገራት ድማ ሓንቲ እያ ከም ሩስያ ሰሜን ኮርያን ካብቲ ኣህጉራዊ ናይ ገንዘብ ዝውውር ዝካየደሉ ስርዓት ናይ ስዊፍት እውን ዝተኣገደት ሃገር እያ ትብል ብመሰረት ጸብጻብ ወርልድ ስትሪት ጆርናል ኣሜሪካን ኤርትራ ንጽልዋ ኢራን እትምክት ንምግባር ሓያሎ ካብቲ እገዳታት ንምልዓል ትሓስብ ከም ዘላ እዩ ጽሒፉ ትብል ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 1400 ማይልስ ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ እዚ ከዓ ንንግዲ ዓለም ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ማያዊ መስርሕ እዩ ትብል እዚ ቦታ እዚ ኣስታት 13 ካብ 100 ካብ ናይ ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ልዕልቲ ብ2025 ንንግዲ ቀይሕ ባሕሪ አንቂፉ ዝነበረን ሕጂ እውን ከምኡ ንምግባር ዘፈራርሕ ዘሎን ኣብ የመን ዝመደበሩ ምንቅስቃስ አንሳር አላህ ወይ እውን ሑቲ ዝርከበሉ ቦታ ኮይኑ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ኢራን ንንግዲ ተዓግድ ከም ዘላ ትሕብር እዚ ጽሑፍ እዚ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ነቲ ቀደም ኣብ ስለያ ኣሜሪካ ናይ ጉዳያት ወጻኢን ዝሰርሕ ዝነበረ ካሜሮን ሃድሰን ወይ ካሜሮን ሃድሰን ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ዝጽሓፎ ጽሑፍ ሪኢኹም ኢኹም ክንደይ ኣብያት ካብ በዓል ካሜሮን ሃድሰን ክወጽእ ተዓዚብኩም ከም ዘለኹም ርግጸኛታት ኢና ምስኡ ምትእሳር ዘለዎ እዮም ዘቕርቡ ዘለው ስለዚ ካሜሮን ሃድሰን ትምልሰል ማለስቲ መልሲ ትህቦ ዘላ ንካሜሮን ሃድሰን እሱ እውን ኣብዚ ጽሒፉ ስለ ዝነበረ እዩ ዚኣታ ናቱ ዋሽንግተን ክንደይ ኣብያት እዩ ንሱ እውን ዝገርቦ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም ንኤርትራ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ኣብያት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ እንታይ ኣትብሉ ዘላ እዚ ጽሑፍ እዚ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ነቲ ቀደም ኣብ ስለያ ኣሜሪካ ናይ ጉዳያት ኣማኻሪ ናይ ኣብ ስለያ ኣሜሪካ ጉዳያት ወጻኢ ንሰርሕ ዝነበረ ካሜሮን ሃድሰን ኣሜሪካ ኣማስያ ምልዓል እገዳታት ናይ ኤርትራ እንታይ ክትረክብ ወይ እንታይ ክትረክብ ትኽእል ይሓትት ይብል ብዙሓት ማዕከናት ዜና ነቲ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ጸብጻብ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ሓበሬታ መሓላሊፎም ኣለዉ ይብል ካብዚኣቶም እቲ ንሃድሰን ዝጠቐሰ ሰማፎር ሓደ ኮይኑ ሃድሰን ኣብ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳብ ነቲ ኩሉ ሓሳብ ናይቲ ግዝኣት ገሊጹዎ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ንፕረዚደንት ማለት ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ክገዝኦ ከም ዝኽእል ይኣምን ይብል ምትእሳር ማለት ምትእሳር ዘይኮነስ ኣኽብሮት ዘይኮነስ ምሽራኽ ዘይኮነስ ምግዛእ ናስኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና ክንጥምዝዞ ንኽእል ኢና ከም ድሌትና ኢሉስ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዩ ዝኣምን ዝብል ዘሎ ከም ዘለዎ እዩ ጽሒፍዎ ዘሎ ትናቶም ኣተሓሳስባ ናይ ዋሽንግተን ኣተሓሳስባ እያ ትገልጽ ዘላ እዚ ቃል እዚ ብዘይ ጥንቃቐ ተጠቕሙሉ ቃል ኣይኮነን ወይ እውን ብጌጋ ዝተጻሕፈ ቃላት ኣይኮነን ዝብል አይዲዮሎጂ ርእይቶ ናይዞም ኣሜሪካውያን እዩ ወይ እውን ርእየቶ ዓለም ኣረኣዮም ከም እዩ ናይ ብዙሓት ኣሜሪካውያን እውን በዚ እዩ ዝምገም ትብል ስለዚ እዚ ንሉዓላውነት ኣፍሪቃ ቅድመ ኩነት ዝበሃል የብሎምን ኣፍሪቃስ ልኡላውነት ዝበሃል የብላን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም መሪሕነት ኣፍሪቃ ብቐሊሉ ክእለዩ ዝኽእሉን ጸገም ዘይብሎም ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ ጂኦግራፊ ኣፍሪቃ ድማ ክውሰድን ክሕሎን ዘለዎ ንብረት ምዃኑ ኣሰት ከም ናቶም ካልኦት ክወርዎ ዘይብሎም ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ትብል ስለዚ እዚ ዘንጸባርቕ ድማ ኣረኣእያናታቶም እዩ ዲሞክራትስ ሓደ ግዜ ካብ ሪፐብሊካን ብዝኸፍአ ንኤርትራ ይቃውምዋ ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ትራምፕ ነቲ ዝነፀላ which is ሪፐብሊካን ትካል ማለት እዩ ንኤርትራ ኣገዳ ዘእተዋ ሪፐብሊካን ስለ ዝነበረ ንመንእሰያታ ዕድላት ዘባላሸወሎም ፓርቲ ሪፐብሊካን እዩ ዝመርሕ ዘሎ ብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ብዙሓት ናይ ናብ ሞት ዘብፅሐ ናብ ስደት ከም ዝዳረጎም ወይ ከም ዝገበሮም ትሕብር እዚ ግዝኣት እዚ ግፍዕ እዚ ብሓሶት ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላትን ብምኽናይ ከም ሓቀኛ ስክፍታ ተመሲሉ እዩ ነዊሕ ግዜ ከይዱ ስለዚ ስለምንታይ ዳ ይሓንደበት ኣካይዱ ዝቕይር ዘሎ ኢላ ተሓቶ ዘላ እዚ ንኢራን ስለ ዘይተኣዘዘን ንምጥፋእ ዝፅዕር ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት ሪፐብሊካን
ኣብ ፍልስጥኤም ድማ ዘርኢ ምጽናት ዝፍጽም ዘሎን ኣብ ልዕሊ የመን ድማ ወራር ዝፍጽም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ኩባን ቬኔዙዌላን ቁጠባዊ እገዳ ዘካይድ ዘሎን ንሃይቲ ድማ ብእገዳታት ጣልቃ እንዳኣተወ ኣብ ቀዋሚ ናይ ምብትታን ኩነታት ዝእቱ ዘሎ መሪሕነት እዩ ዘሎ ኣሜሪካ እዚ ዝርዝር እዚ መወዳእታ የብሉን እዚ ሉላውያን መሻርክቲ ዝቕበል ግዝኣት ኣይኮነን ማለት ሲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መሪሕነት ሉላውያን ግዝኣት ሶቨሬን ዝኾኑ ስቴትስ ዝቕበል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ናይ ኣሜሪካ መልሲ ሂቦም ኣለው እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ምስ በዓል ኤርትራን ካልኦትን ንዘለዎም ምናልባት እታ ናይ ኣሜሪካ ጎኒ እዚኣ ኣናጋሪሰን ፅሒፋታ ዘለያ እንታይ እትብሎም ዘላ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ መሪሕነት ንኩሎም እያ ብሓፈሻ ብዛዕባ ሉላውነትን ገለን ዝበሃል ኣኽብሮት ከም ዘይብሎም እያ ትሕብር ዘላ ብዝኾነ ግን ዩኤስ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ እትብል ዘላ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣስመራ ፖስት ዝበልዎም ኤርትራ ክህልዎም ዝኽእል ወይ ምስ ካልኦት ሃገራት ክህልዎም ዝኽእል ኣነፂሮም ከም ዘለዉ እዮም ዝሕብር እንታይ ድብል ዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት sustainable economic growth does not come from aid it comes from private enterprise so we are making a clear shift from aid to trade from assistance to investment እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ፖስት ዝብሎ ዘሎ እዩ ኣካይዳና ክንቅይር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ ርእሲ ጥራይ ኣይኮነን our approach ወይ ምስ ኤርትራ ዘለና ምስ ኣብዚ ዞባ ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ እንደገና ፖስት ኢልዎ ዝነበረ ነዚኣ ቅድሚ 6 መዓልቲ እንደገና ፖስት ኢሎማ ዘለዉ ኣብዚ ኣርእዎም ሴኔተር ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቴ ሂሪንግ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረሉ እንታይ ይብል ኒክ ቼከር ዝበሃል ፖስት ኢልዎ ዝነበረ our approach is grounded in respect for sovereignty and realism about political conditions on the ground ማለት ናትና ጽምዶ ምስ ሃገራት ወይ ውን ምቅራብ ምስ ሃገራት ኣብ ምክብባር ናይ ሉላው ግዝኣታት ሓድነትን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅነትን ናይ ፖለቲካል ኮንዲሽን ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይቲ ሃገር ንገብሮ ርክብ ዝተገብረ እዩ ወይ ውን ዘማእከለ እዩ ዝብል ዘሎ ብመሰረት ኣብ ዝጽሒፍዎ ዘሎ ንሱ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ መልሲ እዮም ዝህቡ ዘለው ነዚ ንኤርትራ ከም ዝኽትገብር እያ ስለለ ዘላ ኣሜሪካ ወይ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኣዘራርባታት ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ተጻርታት ብዙሕ ፍርሕታት ክህሉ እዚ ንቡር እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትከዶ ዝፀንሐ ስጋብ ሕጂ ኣካይዳ ንኣፍሪቃ ከም ኣሰት ናታ ክትሪአን ፀኒሓ ናብ ኣፍሪቃ ዘለዎ መሪሕነት ከም ዝኽትሪኦ ፀኒሕኩም ናቶም ኣይዲዮሎጂ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ መራሕቲ ከም ኣቑሑት ክቕየሩን ክልወጡን ከም ዝኽእሉን ገይሮም ዝሓስቡ ምዃኖም እዮም ዝሕበር ስለዚ ዝካይዳ ስጋብ ሕጂ ከምዚ እዩ ክኸይድ ፀኒሑ ብመሰረት ናይ ሰኔት ፎሬን ሪሌሽንስ ኮሚቴ ሂሪንግ ዝነበረ ግን our approach is grounded in respect for sovereignty and realism about political conditions on the ground we engage governments as they are መንግስታት ከም ዘለዎም ኢና engage ንገብር ምስኣቶም ጽምዶ ንገብር ንመንግስታት ከም ዘለዎም ከምቲ ንሳቶም ዘለዎም ኢና ጽምዶ ንገብር እዩ ዝብል ዘሎ not as we wish them to be ከምቲ ንሕና ንደልዮም ዘይኮነስ ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዓይነት ኢና ርክብ ንገብር ወይ ውን ጽምዶ ንገብር ይብል this does not mean abandoning our values but pursuing them through pragmatic diplomacy rather than public pressure that can undermine cooperation እዚ ማለት ግን ነቲ ናትና ቫልዩስ ናትና ክብርታት ንገድፎ ማለት ኣይኮነን ግን ማለት ፕራግማቲክ ዲፕሎማሲ ማለት ምክብባር ብዘለዎ ብናታቶም ውን እንዳኽበርና ንኸደሉ ዘሎ ተደይ ኮይኑ ብናይ ፓብሊክ ጸቕጢ እንዳገበርና ንኸደሉ ኣካይዳ እዚ ኣይንኸይድኒ ኢና ምክንያቱ እዚ ነቲ ርክብና ስለ ዘፍኩሶ ወይ ውን አንደርማይን ስለ ዝገብሮ ዘለሰና ሶ ወይ ውን ዘፍኩሶ ወይ ውን ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ይኽእል እዩ ብዝኾነ እዚ ነግሪ መገዱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክህልዎም ዝኽእል ምስ ካልኦት ሃገራት ውን ኣነፂሮምልና ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ሰኔት ኮሚቴ ሂሪንግ ሂቦሞ ዘለዉ ነተን ሃገራት ከም ዘለወን ኢና ንክንቅበለን ንደሊ ስለዚ በትናትና ጸቕጢ ዝግበር ዝነበረ ዳርጋ ካይዳና ክንቅይር ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብመሰረት ናቶም ናብዛ ናይ አንጋሪሰን ምስ ንጽሕፍ ምስ ንምለስ ግን ኣብዚ እንታይ ኣትብል ዘላ ንሳ ኣገዳሲ እዩ እዚ ንኢራን ስለ ዘይተኣዘዘት ንምጥባእ ዝፅዕር ዘሎ ኣብ ፍልስጥኤም ድማ ዘርኢ ምጽናት ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ልዕሊ የመን ድማ ወራር ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኩባን ቬኔዙዌላን ቁጠባዊ እገዳ ዘካይድ ዘሎ ንሃይቲ ድማ ብእገዳታት ጣልቃ ኣገባብን እንዳኣተወ ኣብ ቀዋሚ ናይ ምብትታን ኩነታት ዝእቱ ዘሎ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ማለት ይካይዱ
እቲ ዝርዝር መወዳእታ ይብሉን እዚ ሉላውያን መሻርክቲ ዝቕበል ግዝኣት ኣይኮነን ትብሎ ነቶም ዝቃወምዎ ይቐጽዕ ነቶም ዝተኣዘዝዎ ድማ ይጥቀመሎም የጥፎም ከማን እንደገና ንኤርትራ በኻል አገባብ ከም ዝሕዝ ንምሕሳብ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የለን ካብዚ ንኤርትራ ሲ ታያትብል ዘላ በመሰረት ናይ አንጋሪሰን ንኤርትራስ ካብዚ አተሓሳብ ካይዳን ፍልይ ዝበለ ዝሕዘላ ምኽንያት የለን ያትብል ዘላ ንሳ ፔሲሚስቲክ ኮይና ዘላ ምኽንያቱ ሓቂ ድማ ብዙሕ ሓሶታት ብዙሕን ክፋእን ስለ ዝረኣና እዩ ዓለም ምምልእቲ ከዓ እንዳርኣየት ስለ ዝመፀ ምትላል ከም ንቡር ፖሊሲ ዝድፋኣሉ እዩ ምስ ሓደ መንግስቲ ተሰማዕ ጸኒሑ ድሕሪኡ ዝመጽእ የፍርስ ወይ እውን ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትሪኦ ኣለኻ ሎሚ ሕራይ ብልጽባሕ ከዓ ንጽባሒቱ ተሓዲሩ እዩ ኸማን ሓንቲ ለይቲ የፍርስ ኣካይዳ እዩ ስለዚ እዚ መንግስታት እዚ ዝቕየር ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ ነዊሕ ጽሑፋ እዚ ሃፀያዊ ስክሪፕት ምንጻል ዳግም ምትእስሳር ምጥፋ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ናይ ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድናን ምምሕያሽ ክትጽዕርን ከላ እቲ መልሲ ብዛዕባ መፍኳስ እገዳታት ተስፋ ዘይኮነስ ብተዘክሮ ዝተደገፈ መጠንቀቕታታት ክኸውን ተስፋ ገብር እዚ ድማ ይብል ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋገመ ኣገባቢኡ ዘርኢ መራሕቲ ይንጸሉ ድሕሪኡ ይሕደጉ ድሕሪኡ ድማ ይድምሰሱ ሃገራት ይጽቀጣ ድሕሪኡ ምዕራባውያን ረብሓታት ይኸፍታ ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ዘርጊ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ይኸፍታ ይጅምራ ልክዕ ኣብ ኢራን ኣብ 50ታት ናይ ኢራን ማእስዩ ኣብ ወላ 80ታት ዲኡ ድሕሪቲ ናይ ኢራን ሪቮሉሽን ምምጽኡ ኣሜሪካ ርክባት ክትገብር ከም ጀመረት ሓደ ኢራናዊ ምሁር ክዛረብ ሰምዑ ነይረ ምስ ኢራን ጽቡቕ ርክብ ጀሚርና ኢሎም ድሓር ግን ንዑ ከዓ እንደገና ኣፍሪሶሞ ጠሊሞሞ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ክሕደት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከም ዝጀመረ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ወላ ዝትማሊ ክልተ ግዜ ዝሃርምዎም ናይ ኒውክሌር ስምምዕ እንዳገበሩ ከለው ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገሊጹ ስለዚ ትብል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝነበረ እገዳታት ኣልዒላ ካብቲ ዝሕፍር ዝርዝራት ናይ ሽበራ ደገፍቲ ሃገራት ኣውፅያታ ኣብ ጥሪ 2021 ድማ ስምምዕ አብርሃም ምስ ፈረመት ምስ እስራኤል ዝምድናኣ ከተሐድስ ድሕሪ ምግባራ ዓበይቲ ልቕሓት ካብ ባንካ ዓለም ኣዳልያትላ እንተኾነ ግን ሕጂ ሱዳን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ንመልከት ትብል ስለዚ ናይ ጥንቃቐ መልእኽቲ ይሰድደላ ማለት እዩ ሕብራት ኢማራት ዓረብ እታ ናይ ቀረባ መሻርክታ ኣሜሪካን እስራኤልን ንልኡላዊ ሓይልታት ንምውጋእን ሃብቲ ንምዝማትን ናብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ንምቕያርን ጨካን ናይ ተወካሊ ምልሻ ትጥቀማላ RSF ማለት እዮም እዞም ኣብዚ ዞባ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ናይ ሱዳን ከይወፃና ከለና ምስኡ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ መሰረት ሎማዓንቲ ዝተዘርግሐ ድርኣናዮ መስዑድ ቦሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት ደው ዝብለሉ መስርሕ ክንጅምር ኢና ኣብ ሱዳን ይብሉ ኣለዉ መሰረት ኣብ ዘሎ ዜና ትራምፕ ሲኒየር ኣድቫይዘር ፎር አረብ ኤንድ አፍሪካን ኣፌርስ መስዑድ ጳውሎስ ኖ ሚሊታሪ ሶሉሽን ቱ ዘ ኮንፍሊክት ኢን ሱዳን and external military aid must be halt ስለዚ ናይ ኩናት መፍትሒ የለና በሱዳን ኤክስተርናል ወይ እውን ናይ ብደገ ዝወሃብ ሓገዝ ናይ ኣጽዋር ደው ክብል ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ከም ስርዓት ነቲ ኩናት ደው ምባል እውን ብዙሓት ሃገራት የሳትፍ ከም ዘሎ መስዑድ ጳውሎስ ሓቢሩ ኣሎ እንታይ ድብል መሰረት ናይ መስዑድ ጳውሎስ መትከላት በርሊን ብዛዕባ ሱዳን ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሓበራዊ መልእኽቲ ንሰላም ዝብል ሎማዓንቲ ብመሰረት ፖስት ዝበሎ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ኣብ ታሪክ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ሃያል ኪዳን ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ ውግእ ሱዳን ብህፁፅ ደው ክብል ሓቢሮም ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ኪዳን ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮጳ ከምኡ እውን ምትሕብባር ፈረንሳ ጀርመን ዓባይ ብሪጣንያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ኮይኑ ሃገራት ጅቡቲ ግብፂ ኢትዮጵያ ኬንያ ኖርዌይ ቀጠር ስዑድ ዓረብ ደቡብ ሱዳን ስዊዘርላንድ ቻድ ቱርኪ ዩጋንዳ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ መንግስቲ ናይ ኢጋድ በዓል ሰበስልጣን ከምኡ እውን ሊግ ዓረብን ሃገራት ዘጠቃለለ ከምኡ ኣካላት ናይ ውግእ ሱዳን ሕጂ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ንጹር ሓደ መልእኽትን ኣመሓላሊፎም ኣለዉ በዚ ሓበራዊ መልእኽቲ መሰረት ህጹጽ ስጉምቲ ንምውሳድ ድማ ሃያል ኣህጉራዊ ደገፍ ኣለዎ እዚ ድማ ቅጽበታዊ ሰብኣዊ ተኽሲ ደው ምባል ስዒቡ ድማ ነባሪ ምቁራጽ ተኽሲ ምትግባር የጠቓልል ብተወሳኺ ምሉእ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽበጽሕን
غول جنزباو دقف نغركبن وتهدراو مفتحي كم زي بمأمان ناب السودان زعاتو كله وزعي وتهدراو دقف ناي دقة مالتيو دو كبلن كمون حدا هلو زغنة ناي ويون كله زت تقالل هلو مداين زت ساتف بوليتيكاوي مسرح نمكيات صعري مقبارن يتقالل زي صعرزي بمحبرسب عالم ودباتن زمرح هاجراوي زتن مكياد ناب سيفيلات ممحدار نمسجارن زعلم أيو زوم متكلات زياتهم برلين قالات رايزي كونوا نتوجه نمودان السودان سلاماوي موطئي نمحجازن زلو صنع حبراوي مرقصيتات زنصبارقيهم إلو تحيفلو أبزي بمسارة نريو دلنا أزي كونتات زي سلازي أمريكا قبل على السودان زنبرا أجداتات تبل ناب أنا غاريسن ملس بمسارة أبزي بلاك أجندة تمارز تو زوج أتو أمريكا قبل على السودان زنبرا أجداتات العلا كابتي زحفر زرزراتنا يشبرا دقفتي هاجرات أوتياتا أب تاريخ تشين إسرائيل حدن دما نسمع أبراهام مسفرمت مس إسرائيل زمدنا كتحدث دحر مقبارة عبيتي لقحات كاب بانكات عالم عداليات الله انتقنا جن حجون أب كم يكون تحت كم زلا نملكات حورات إمارات عرب إتا ناي كربا مشارقة أمريكان إسرائيل لولا وحيلتات نموجأن هابتان ممزمازن نابتي زخرفة سبعوي قلو لو عالم نمغيارن كان ناي توكالي ويون بروكسي مليشاتات تتقام على ناري سيف مهانو ممزي أتوم حبرات منقصات أمريكا عركنت ايكونة ترئزلا اوانا هاتساياوي ودكت نستراتيجيكاوي جماجم بحري إيرتران مكوز زارن مفكاس قداتات كم متعساشوي بمتقام بوتا مدفعن وينمدلدالن يا فتنزلا مس ناتا هاجرات أفريقيا كم معرة أيتواسا أنيا أب حدا ندفيا التزورن من تسأل سقط مقبار داقم متأسسار متحببار كمون عدلاي كوينو انت ترخيبو مدفع ويمن مبتتان ندن هاجرات عجا معمر قادافي اتي زبره متنقطايو دحري عامتات ناي معرباويان اقداتات تلقن قادافي نليبيان معرباوي مزمزا رأس مال كفيتو نتعدى خفتي 5 قنل أبكل تشحن سلستن مالتيو نيوكليراوي أطواراتهم دما أحليف إيهبو معرباويان أقداتات هالعلوم أب صبو صقاتات انت تقبلوا وكا تقالعي كويني والحنت مكالا خلينا ورن بريزيدنت فرنسا نيكولاس ساركوزي دما بحادقنيا مقدي إيدو جبيتو حيزوو قادافي سلازي تحبابر أي ودقن سلازي تقبلوا يو زودقه قادافي سلازي تحبابره مجمرتا أي ودقن سلازي تقبلوا متراي وديو لولاونت ناي ليبيا هاجراوي تكال نداديان جنا كابتي معرباويان زتصاور ونلعل ينيرو كما فنزويلا هابتي نداديا نمعبال كالوت هاجرات أفريقيا نمدقاف حيلي هيبوان يريو قادافي يبل تبل نساب تتصحفتو مس هاجراوي بريزيدنت ايفوري كوست لورنت جباغوبو ناي أفريقيا جنزب مفتارن استراتيجيكاوي ندفي نيرو ويو نسو بعلو اب كلتشن 10 حدن اب تحتي ايد اهغراوي جبناوي بيتفردي ICC اتيو اب تا نيتو اب لعلي ليبيا ناي اير بومبتات متقعت زجمر العمت كلتشن 10 حدن مغانيو غادافي تهادينو تقاتيلو ليبيا دما اب عنوتا تريفالا حنت خابتن زبزح سلامن بلصقنان زنبرن هاجرات افريقيا زنبرت ليبيا نعم بنبتتانن زودادرو منغستات ملكي ملشان وريدا تركب ترامب متأسسار مس إيرترا زجمر زلو نسون ريبابليكاوي سلفتات نناصنت اتا هاجر زياده دغف سلازلو ما يكونن واغا كيكفلو اجداتات كالعلو ايكونن إيرتراويان نتي مس معرباويان زمص مقراب زسعبو ناي مودعتا صوتا كم زذكرو تسفا قبر حيلتات تقاومو ناي بدمساس أمريكاني إيرترا نتيبي إيران زمرح زلو زي وقعو والتهدراوي تمرت ناي منقستاويان زي منقستاون تواساتي زغنو نلعلنا إسرائيل أبتو زوبا نمعقات زتوسنا حيلتات تقاومو نمدمساسن أب قودنا كتسلفات تسفات قبر الله إذا هاجر زيا نتيوناوي ويون نمعقاب راي زي كونسي مقود صارن اتي هاتياو سرعات اب معراب اسيا مخبارن زتفترت
ዝተፈጥረት ያ ንሓንቲ ካፕተን ወተሃደራዊ ኣሜሪካ ኣብ መሬታን ከይኣቱ ዝኸልከለት ሃገር ኣፍሪካ which is ኤርትራ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዚ ኣብቲ ነቲ ሃጽያዊ ስርዓት ናይ ትራምፕ ማለት ያ ባዕሉ ብዛዕባ ውድቀቱ ኣብ ዝጭነቐሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ ነቲ ነዊሕ እዋን ዘይተቃወመ ልዕልንኡ እና ሰኣነ ይመጽእ ኣሎ ከም ኩሎም ዝወደቁ ሃጽያዊ ስርዓታት ድማ ነቲ ገና ክቆጻጽሮ ዝኽእል ንምዕቃብ ዝያዳ ዓመፀኛ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ንውሕ ድበለ ጸብጻባ ጌራቶ ዘላ ኣናጋሪሰን ትገልጾ መሓልፎ ትፍትን ዘላ መልእኽቲ ክትጥንቅቐላ ከም ዘለና ኤርትራውያን ንኣሜሪካ እያ ትሕብር ዘላ ሕጂን ብዙሓት ሃገራት ጠቒሳ ኣላ መልሲ ክንህብ መጀመርታ ኤርትራ ከም ኣተን ኣይኮነትን ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ኣካይዳን ኣመጻጽኣን መሰረት ዘለዎ እዩ ዝበዝሓ ዘን ሃገራት እዚኣተን ዘውደቐን ቀንዲ ምክንያታት መሰረተን ውዱቕ ስለ ዝነበረ እዩ ኣጀማምርኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብቐሊሉ ክትወድቕ ትኽእል ሃገር ገይሮም ዝግምትዋ እውን ኣለው ከም ዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ካልእ እዚ ድማ ኢሉ ነዊሕ 30 ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ንኸይወድቕ ዝሓገዞ እቲ መሰረቱ ካብ ቃልሱን ካብ ኣመጻጽኡን እዩ ዝብገስ እቲ ኮምፓሪዝን ናይ ወላቲ ምጥንቃቕታ እኳ ጽቡቕ ተኾነ ግን እቲ ኮምፓሪዝን ምንጽጻራ ምስተን ሃገራት ብዙሕ ምሳና ዝኸይድ ኮይኑ ይስምዓንን ትቕጽል ገሊኦም ኤርትራውያን ምስ ዋሽንግተን ናብ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ኩፍታትን ተቐበልትን ይመስሉ ትብል እዚ እቲ ሃገር ብሰንከቲ ጽኑዕ ናጽነት ዝኸፈተቶ ዋጋ ክርአን ከሎ ሙሉ ብሙሉ ዝርዳእ እዩ ማለት ብሰንከቲ እገዳን ካልእን ክርዳእኒ ይኽእል እዩ ንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ክፉት ዝምድና ክህልዎም ይደልዮም ዘለዉ ዓመታት ናይ እገዳታትን ምንጻልን ከምኡውን ጌጋ ናይ ድኻም ፈጢሩ እዩ ናይ ቦታ ናይ ዕረፍቲ ከምኡውን ናይ ምትእስሳር ድሌት ብርግጽ ሓቂ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝተሳቀዩትን ነዊሕ እዋን ከምኡውን ሕጂ ዘድሊ ምኽፋት ናይ ምፉኻስን ከም ዝኾነ ክከራኸሩ እዮም ዝረኣዩ እንተኾነ ግን እቲ ስቃይ ዘፍረዮ ድኻም ዘይኮነስ ኣብ መድረኽ ዓለም ሓደገኛን ኩርናዓትን ፖለቲካዊ መርገፂ እዩ ኤርትራ ኣብቲ እቲ ዋጋታት ዘሰዓበሉ ሃጽያዊ ስርዓት ብዓይኒ ዝርአ ኣብ ዝሰባበረሉ ዘሎ ሕጋውነት ኣብ ዝስእነሉ ዘሎን እዋን which is ኣሜሪካ ትዳኸመሉ ዘላ እዋን እያ ትብል ዘላ ነቲ ናይ ተቃውሞ ዋጋታት ዝኸፈለት ሃገር እያ ነዚ ነዊሕ ዓመታት ዋጋ ከፊላትሉ ስለዚ ምምሕያሽ ዝምድናታት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ወተሃደራዊ ህንፀት ኣሜሪካ መእተዊ ከይኮነ ክቕጽል ይኽእል ድዩ ኣሜሪካስ ኤርትራ ምስኣ ጸጥ ኢላ ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ተቃውሞ ምንቅስቃሳትን ክትስለፍ ኣብቲ ምቁጽጻር ወይ እውን ምጥፋእ ዝተነድፈ ስርዓት ክትጽንበር ተስፋ ትገብር የላንድያ እዚ መስመር እዚ እንተተሰጊሩ ብቐሊሉ ኣይክምለስን እዩ ኣብ መላእ ዓለም ደቡብ ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘለዎም ሰሜን ሰባት ነዚ መስመር ዝሕዙ ዘይንብርከኹ ንኻልኦት መጻኢ ከደልድሉ ዝኽእሉ ሃገራት ይደልዩ ኣለዉ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሃገራት እያ ንልዕሊ 30 ዓመታት ከምኡ ገይራ እያ ስለዚ ብኣንጋኒሰን ዝተጻሕፈ ነዊሕ ጽሑፋታ ትናታ ኮንሰርን ዘሎ ፍርሓ እያ ገሊጻ ዘላ ኣንጋሪሰን which is ሩድ እዩ ከይትጥቀመላ ማለሲ ንኤርትራ መጻወቲ ኣኸይትገብራ ክትጥንቀቕ ኣለዋ እትብል ዘላ ብዙሕ ተመክሮታት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ህሉ ኩነታት ክንኣቱ ኢና ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ንጀምር እስከ ሓንሳብ በዚኣ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ ማዓንቲ ሓደሽቲ ኣጽዋራትን ኣሜሪካ ድማ ተጓሒፋ እያ ካብቲ ዞባ ይብል ኣሎ እስኪ ሓንሳብ ንስማዕ እዩ Take you live to Iran's Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, who's speaking at the moment, giving his latest statement on the conflict and the region. Of miles away, they don't have any hope in our region. They don't have any fortune in our region. If they have a place, it will be deep down in the water of the Gulf. And this will be the equation that must be respected. Today, the Iranian people have proved to be strong enough, and today 90 million Iranians inside Iran and outside Iran will use
all their capabilities, all the technological abilities, political power, and missiles powers, and nuclear powers in order to defend our country. مشتبه كمان انتاي دبل دلو زناي إيران مرحي إيران كله اللوز بهال عقما كتكم مخانا يو زحبر زلو مسارة تابزي نسوز بلو زلو تي زيناتات نرئي زلنا حدا أمريكا كابزو بازي وحيفنا عوطينا يالنا يلولو نزن هاجرات كالجون بمسارة تابزي صحف كالتوساغي أمبيبيا زلوه كابزو بازي نيبل مغنياتو تنكنا زي كل أجر كوينا يا أمريكا كم زبلن أمريكا تحتي ماياتناي جالف كم زغن بوتا أنت أمتى أخنت حلوكم منا زعينتي وكال أتصوراتون كنت كمينا ولا نيوكلير يخون لنفسنا نمكل غال كنت كمينا يبلالو which is بزحت تنتنت أمريكا وينون كبلور تنحو قال مالسي تقاومون بعد دونالد ترامب زلوهم إيران تدعى نيوكلير جيرا كم ناي نورث كوريا سلام كن ركبينا نبكال إسرحنا كن كيدينا وطبعا خمنا نوري ملس سلازي حدا فيتو نيوكلير على النيلات تفلت أمه سلام كن نبر يقولوا له which is لو ما عندي بمسألة تري ولا لهم مالتي زنا مشتبه كمني أجهدو تزاري بلو أزي بقى أن أطوارن كلن كان ونني نايلو مالو زغنتات زغون زلون زيو كال زي كم زي إلو هلو من شمو زي بنتازي سكوت بيسن ناي بحكي كبيت سفعيتي قطمو كم زلو كاب أمريكا نرئي لنا زدمان التكوينات عمل كيتيو مغنياتو أبز حالفة معالتات وان تدقاقا مزبلكو أبز قزانا أنت ذكروا تغنكم دونالد ترامب سوسا معالت اللو كابتا كوينات دي جمرلا سوسا معالتي نتكوينات كو دو عدلي وحاوي بتي كونغرس أو سوسا معالتا دي وديو ناب كبيدنا يحطو إذا أتو حجيتا سوسا معالتا توديان كاب تمالت حيزوم جريل كقبرو علم نزي سكوت بيسند بزحي تتقلق إذا اللو سكوت بيسند محنساب نتغينات زجمرنا له مغنيات مالت استفل عليه قمتل يو زبل حنساب أبزن أبلت سي تزاربو هيكسد admits Iran was not close to a nuclear weapon and instead they had ambitions and were slow walking to one. ስለዚህ ኢራን nuclear weapon ከም ዘይነበራን ግን ናቡ ገጾም ክሕዙ ሁውንኑ ይቃረርቡ ከም ዝነበሩ ንኻ እንደገና ብዙሕ ዝጋራጮ የተዛሪቡ ብዙሕ ዝጋራጮ ነንበይኑ ብዙሕ አርእስቲዩ ዝኾነ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለው ብኸመይ ከም ዝሓዝዎ ብጎረርኡን ንርአዮ እዚ ፈጢርዎ ዘሎ እዚ ናይ ኢራን ኩነታት እዩ ማለት እዩ ኢራን እንታይ ኣትብል ፀኒሓ ስጋብ ሕጂ እቲ መንግስቲ ምዕላው which is regime change ዝበሃል ነዊሕ ግዜ በአሜሪካ ወገንን ብዛዕባ ክብልዎ ዝፀንሑ ኣብ ቤትኩም ኣብ ገዛኹም ይክኸውን ዝበልዎ ይኸውን ከም ዘሎ ሕጂ ንርአ ዝኸውን ዘሎ ባስ based on the intel. Stop. Based on the intel. Stop. Just shrapnel all over, bleeding from arms, bleeding from legs. Do you know who said that? I'm not sure I do. It was one of our soldiers describing the devastating Iranian drone strike at Port Shuaibah March 1st in Kuwait. Internal analysis had said the site was indefensible, yet you sent our soldiers there anyway. Is that true or false? True or false? Straightforward question. Are you going to give me a chance to answer or just play gotcha? Did you send them there or not? We took proactive measures I'll take that from the as a yes beginning and to ensure reclaim my force time. protection. So let's be clear, no counter drone capabilities, no counter rocket systems, no counter mortar or counter artillery, not even the basic overhead protection that you and I had 20 years ago. ዋው እንታይ ድብል ዘሎ ሰራዊትና ብዘይ መከላኸሊ ብዘይ ዝኾነ ነገር ይኹምና ብዘይ ሰዲድካዮ ሕጂ ንሕና መከላኸሊ ነይርና እዩ ድፋዓት ነይርና እዩ ዝኾነ ነገር ሓበሬታ ነይርና እዩ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ከይሃብካ ሰዲድካዮ እዚ ድማ ተእማነሉ ዲኻ ይብልዎ ኣለዉ ሕጂ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናይ ሓቂ ከቢድ ነገራት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ወላ ብናይ ቁጠባ እውን ብጎረርኡ ሒዞም ኣለዉ ዶናልድ መኒ ሽሙ እዚ ሄክሰት كم سرعة يتطلعوا أبكال أونس. On March 13th in a conference, you said we will give them no quarter, no mercy. In order for no quarter or no survivors is a war crime under the Geneva Conventions. You understand that's murder. Do you stand by that statement? Did you advise the president that we should attack Iran? We were, first of all,
in this position in the cabinet, we never talk about what we would advise the president to do or not. Do you think the president or you deserve more? I've been in every meeting. I understand with that, the chairman Mr. and everybody else as those Secretary, I'm asking the were question. made, and he got every perspective possible when it came. I'm just asking what your perspective is. Are you afraid to take ownership of this? Do you think it was a good idea or not? As I've consulted the president, do I think it's a good idea to confront a nuclear bomb in the hands of the? Wow. እንታይ እቲ ዘጋጭዎም ዘሎ ወይ እውን ዘዛርቦም ዘሎ እዚ ሂሪንግ ዝበሃል ናቲ ኩናት ብጌጋ ሒዞሞ ከም ዝኸዱን ከምቲ ዝበልዎ ክንዕወተሉ ኢና ዝበልዎ ዘይኮነ ነገራት በንጻሩ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝኸውን ዘሎ ኩነት እንተርዳ ኣስተውዒልናሉ ነገራት ከም ስርዓት ተገምጢሉ ስለ ዘሎ ልክዕ ከምታ ኢራን ዝበለታ እዚ ነገር እዚ ናብ ርእስኩም ክግምጠል እዩ ኣብ ነንሕድኩም ካባኹም ዩቲ መንግስቲ ምግምጣል ዝበልዎ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ ክንምታይ መራሕቲ ከም ዘውረዱ ንዓኻትኩም መንጋር ዘድልየኒ ይመስለንን ዶናልድ ትራምፕ ዝተቃውሞን ነቲ ኩናት በጌጋ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝበልዎን ከጓዮም ርኢናዮ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ንእስኪ ንርአዮ ካልእ ከንታይ ተባሂሉ ሓንሳብ ንስማ Pentagon Chief Pete Hegseth has faced his first public grilling by American lawmakers over the unprovoked war on Iran. During the hearing in Congress, he was asked to explain what exactly has been achieved after billions of taxpayers' dollars were spent on the conflict. They haven't broken yet. Okay, we haven't gotten there yet for all of the... Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material reclaiming might be. my time for we're watching a second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions. ዋው እቲ ኒክሌር ሙሉ በሙሉ ያዕኒና የሚላ አይልዩ ኣብቲ ወርሕ 6 ተዝክርዎ ይኹም ስለዚ እንደገና ኻ ንዕኡ ኻ አንጻሩ ዝኸውን ካ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ እቲ ኩናት ክንጅምሮ ነርና ገና ኒክሌር ኣለዎም ብዝብል እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘረባታቱ ከም ዝጋራጮ እዩ ጸኒሑ ኻ እንደገና ኢራን ኒክሌር ዝበሃር ቀሪባ ይነበረትን በመሰረት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ከጅፈልኩም ታያት ብለላ ኣብዚ Hegseth admits Iran was not close to a nuclear weapon. Instead, they had ambitions. ድሌት ጥራይ ነይርዎም ኒክሌር ክህልዎም ስለዚ ነዚ ኣቺቭ ንኸይገብርዎ ነዚ ንኸይበፅሕዎ ተባሂልና ኢና ተጓይና ናብ ኩናት ኣቲና ኢሉ ኩናት ኒክሌር ያዕኒና ኣሎም ተባሂሉ በዓል ኢስፋሃን ናይ ትበል በዓል ፎርዶ ዲገለ ዝበሃል ዓበይቲ ናይ ኒክሌር ሳይታት ከም ዝሃረሙ ዝዝክሩ ኢኹም ሕጂ ኣብዚ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጅቡኡ ስለ ዝመፀቶ እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ እንተደኣ እቲ ኩናት ናብ ጅቡኡ መፂዎ ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ፀገም ከምፃሉ ከም ዝኽእል ፍለጡ ምክንያቱ ኣብ ናይ ጆ ባይደን ዝነበረ ቀንዲ ጆ ባይደን ካብ ስልጣኑ ዝወረደሉ ወይ እውን ፅልዋ ዘውፅአ ኣብቲ ናይ ቁጠባ እዩ ኮቪድ መፂኡ ብድሕሪኡ እውን ካልእ ተወሲኽዎ መዓት ሽግራት ይመፂዎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ መብፃዕ ዝገበረ ስሊፒ ጆ እንዳበለ ጆ ባይደን ንልሕቆ ነይሩ በቃ ሃብታማት ክንገብረኩም ኢና እንዳበለ መፂኡ ነዳዲ ከመይ ደይብሉ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ናህሪ ዋጋ ሰማይ ደይቡ ስለዚ $5,000 ብላዕሊ ክኸፍል ህዝቢ ኣሜሪካ ተገዲዱ ከም ዘሎ እዮም ቶም ሰኔት ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንዓና እንታይ ረብሓ ምፂልና ሕጂ ኣገን ታቐፃሊ ንብላ እያ እዚ ኩናት እዚ ልክዕታ ኢራን ትፃወታ ዘላ ጌም ድሕር ዳ ኣስተውዒልና ኣላ ንህዝቢ ኣሜሪካ ብጅቡኡ እያ መፅያቶ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንዓለም ብምልኣ ብጅቡኣ ስለ ዝመፀታ ዋጭ ትብለላ እቲ ኩናት ብጅቡኡ ተዘይትመፆ ነይራ ንኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ኣሜሪካ ጥራይ ዓለሙ ብዙሕ እዩ ብልሓንቲ ዘይገድሶ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ጀካ ቁጠብኡ ጥራይ ይደልድል ዘይገድሶ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ዝኸውን ዘሎ ነቶም መንግስታት ተነፅሎ ዘምፃሎም ኣሜሪካ ዘጋጥማ ዘሎ ኢራን ተማም ጌራ እያ ነዚ ገጢማቶ ስለዚ እንታይ ጌራ ብቁጠባ ነቲ ሕርሙዝ ጎረሩ ሒዛቶላ ማለት እዩ ብቁጠባ ድማ ኣብ ጅባእ ንኮላ መስ መፀታ ኩላ ኣውያት ትገብር ኣላ በዚ ምክንያት እዮም ዝማናጨቱ ደለዉ ስለዚ ንቐፅል እስኪ ቁርብ ንስማዕ እዮም And they had a conventional shield of thousands of missiles. Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued, and they're building a conventional shield. All right, let me try again.
Let's cross the line now to upcoming U.S. presidential candidate Diane Sair. Many thanks for joining us on the program. It's very good to see you. So, your thoughts on how the hearing went today for Hegseth? Well, I think this kind of grilling has been long overdue. Unfortunately, the Democrats will not admit that they also thought we should have a war on Iran, or they're just trying to posture about the midterm elections. And I don't think anyone is adequately taking up the catastrophic consequences for the global economy and the U.S. economy as well. But I think I heard my Congressman Pat Ryan telling Hegseth he should resign. I certainly agree with that. Why do you think the grilling's being held now, 2 months after the war was launched, after billions of taxpayers' dollars have been spent? I think that I'm afraid to say, and this sounds very cynical, that this is merely political posturing. I find it interesting, just after the king was here, who I think should not have been allowed to address the Congress, calling for the U.S. to invoke, Article 5 against Russia. بزغنا نبحكي كبيد جيتات إنان زلنا كاب أمريكا كله مسؤول عيوز مزلوا زيناتات نريو زلنا مسألة لما عند زيناتات the U.S. Central Command requested the deployment of a long-awaited hypersonic dark eagle missiles بحال ناب ما أكلاي مبرق نخجعز ويون نابزي نخينات نخدالو زي ميسايلات dark eagles بحال hypersonic missile عزيزهم علو تكوينات سلزي كحديو زبحال تقولتاتون دات أبي يخيد كم زل يدحبر قال لما عند زوجة أمريكا Trump administration announced that it is working to withdraw approximately 92.5 million barrels of crude oil from strategic reserve. تايدلو أمريكا بسنكتي أقاد إمزلو ناي كلولا وناي ندادي 92.9 مليون بارل زغنا crude oil ناب راجع كتزرقح مخانا كابتي strategic reserve يحبروا له مزي متأثر زلوا مالتي. كله أمونغو أمريكان جرمن حيال وطري تسيو كم زلوا يزحبر. Present German Chancellor should focus on fixing her country للو نهاي جرمن مراحي كم قال جيرو قصيرو والله دونالد ترامب بمسألة زنري أزلنا أنتاي زقاتم زلوا أمونغو دونالد ترامبن زوم ناي جرمن مرحتن ناي بحكي دونالد ترامب سراويتو ويزرو كجبر كاب جرمن تليت كم زلوا زعبر زلوا مزسيعو مالتي كان سامني أن اسمه. Relationship with Germany has taken a catastrophic turn after Chancellor Friedrich Merz made a speech earlier in the week saying that the United States was being humiliated by Iran. It's just true. Saying that he believes that the United States and Israel began their war on Iran on February the 28th without any kind of plan. He sees no strategy whatsoever, no strategic plan on the part of the United States to find an off-ramp to this conflict. And that, of course, is now leading directly to the president threatening to reduce the size of the American troop force. There are... ስለዚህ ኣብ ጀርመን 36,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣለዉ ነዚኣቶም ረዲዩስ ክገብሮም ክቕንሶም ምዃኑ ድሕሪዚ ፍሬድሪክ ሜርዝ ዝተዛረቦ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ተኾነታት ናይ ብሓቂ ኣዛራቢ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ዘሎ ምዚ ስዒቡ ዌል እንታይ ክበሃል ይኽእል ካልእ ምስኡ ኣተኣሳሲሩ ዝወፅ ዘሎ ዜናታት ዝሓለፈ ግዜ እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅምር ኣብ መንጎ ኢራንን ዌል ኣሜሪካን እስራኤልን ድሕሪ መጥቃዕቲ ምግባርን ዕለት 28 ፌብሩዋሪ ወይ ወርሒ 2 ለካቲት እቲ ራዳራት ድሕሪ ምህራሙ ሪዘርቭ ናይ ኢራቅ wetland after rains revive Iraq wetlands after years of drought ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድርቂ እቲ ማያት ናይ ኢራን ናይ ኢራቅ ولا إيران كمان كيترفه كملء كم جمرة نعم نور كملس كم جمرة زينات يوتزالو أزي سات أزي ناي ساتلايتات ناي رادارات أزيو حدا جنيا تراكت أوت كم زنحة يوزع برزلو كم سرعة نزي بوستي للكم على تزق برزلو كفاءة أنتم كل المال تناي تزوبع قال حصرت زيناتات نزي أب ما أكل أي مبرع زلو كينات تعبوا أب لندن عاد إنجليز نخلت تولت جود هنا عليهم حدا سب
كم ستاب كم زقبرهم كم زهرهم بخارة يحبر تمالي بيلو زينا الزرب خوين نيرو حدا بمسألة العربية إنجليش أو تيوم وزنبرو حركات الشعب اليمين الإسلامية زبالو ناي مس إيران ركب زلوا نجيلة حلفنا توسيدهم للو يبحل اللو كسب كندي حقنا تعلو زي كم زلوا زينا معناتي زلوا نريو زلنا كله مزي تأساسيرو زلوا زيناتات مس نريونا بإسرائيل حماس مس النقيد بمسألة لما أنتي تزرق حزينة حماس أثر دخلت إسرائيلوين والتحضرات قد أتوريد اللهم على الخوب للو حزب الله مهانيم أب ليبانوس أزنا ليبانوسن نا إسرائيل كوينات الدواء بلن كم تري ولا لهم أزون حدا حزب الله زت قوة بوتا قد أتوريدنا لنا ويون وريدوا زبح زللا بحزب الله بناي درونات مالتي حجتي كوينات أبزم كل تهجرات زي أتن أمونجو ليبانوسن نا حزب الله نا إسرائيل الدواء بلن سلازيك أتيلو كم زللا حبر زلوا كله زجر حدا زرقي حزنا برا إن UAE زملكاتيو UAE بمسارتنا السعودية زرقي حموز اللو حدا زجر صحفيهم زرقي حموز اللو سعودية أنتايبلو Wall Street Journal newspaper مسارة زوجته سعودية عربية has served its economic ties with Iran since 2016 سعودية مس إيران زنبرا economy ties ويونا economy ركبات كابلتيشن عسرت شدو سنات إذا أقاريت أتو كم زنبرت بنتارو جن إذا لومي بسنكي إيراني وزئية بالزلا مغنيات تقرب زلا UAE نزي سعودية أقاريت أتو كم زقات سألتهم مس إيران ركب كم زنبرا يتحبر. In contrast, the UAE did not follow the same severance but maintained its economic and trade relations with Iran, working to develop and strengthen. ስለዚህ በንጻሩ ንሕና በቲኽና ከለና ምስ ኢራን ንሳቶም ግን ቀፂሎም ነይሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ በዚህ ምክንያት ወላ ሚድል ኢስት አይ ዝበሃል አውፅኦም ዝነበሩ UAE ስለምንታይ ካብ ኦፔክ ወፂኦም ኣብ ዝብል ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን ምሕዝነት ንምድልዳል ነቲ ናይ ኢራን ድማ ክትበትኮ ስለ ዝደልየት ንኢራን መሬት ከውድቃ ንስዑድያ እውን ከተውድቃ ስለ ዝደልየት ካልእ ዝተፈላለየ ዜናታት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ነዚ ስዒቡ ዝወፅእ ዘሎ ዝተፈላለየ ዜናታት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣየና እዩ ኣብ ዝብል ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና እቲ ሕጂ በፂሕና ዘለና ግን 2016 ስዑድያ ትወፅእ ከላ ኢዳ በቲኻ ንሳቶም ግን ቀፂሎም ከም ዝነበሩ ነቲ ርክቦም እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብዚ بمسارة نعزو زلنا مالتي جي كونتات ناي بحقي زجرم كونتاتيو اسكي كابناي كابناي كندا ميدياتات دمان تايب لا بزعوا زناي أمريكا دو توتو زلا وصايتات ناي كوينات حنسا. Did Donald Trump fire too many missiles at Iran? I mean, when it comes to certain types, he said, we have a virtually unlimited supply of these weapons. Wars can be fought forever. But no, they can't. Because the way the U.S. fights wars is to go hard and fast with the fanciest, most complex weapons. The United States strategy in warfare has been less a war of attrition and one of shock and awe. Take this Tomahawk, for example. Long range, stealthy, flies low to avoid enemy radar. You know what just one of these costs? $2.6 million. Before the start of the war on Iran, the U.S. was بحفشة أمريكا بمسارة هيجزت أبتي هيرينج سمعنا يو 25 بليون ينا كثيرنا يمدول زلو قلت أبجن كب 10 تغلت بليون كسر 10 شو عت بليون مع علتي يتفق كم زنا برئيس عبر زلو بزح إكيبمنتون كم زخسروا أبجمتنا أتو أتي 10 سلسلة زخون ميليتار بيزون تهاريميو سلازي زي بزح كسراتات يو مسابون لأربعة بيتو قصرات كم زلو ومحبر official 13 ጥራይ ሞታት ናይሎም ዘለው እዚ ሕበቢ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ክወጽ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ ወይ ምስ ወረደ ወይ ምስ ደልደለ ቀስ ኢሎም ከውጽኡ እዮም ተኾነታት ንዕዘቦ ዘለና እንደ ሓባብኣካ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ናይ ምርጫን ገለን ይመጽእ ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ምትሕበባ ጉያ እዩ ዘሎ ብኩሉ ወገን ንዕዘቦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ካልእ كابزي وصيلنا ناب زوبانا اب كابينا زغبر زلو كنمصينا بمسارة لو معنتي زوصه الجيرياوي ناي افريقيا تمريص لو ابزني افريقيا بمسارة لو معنتي اشار نيوز اوت يوز نبر Algerian news agency Algerian candidate the National People's Assembly member Fatih
ቦቲቡቅ ድበሃል ዊንስ ፕሬዚደንሲ ፎር አፍሪካን ፓርላመንት ናይ አፍሪካን ፓርላመንት ተዓዊቱሎ ቦቲ was elected as the new president of the African Parliament ሓደ መራሒ ናይ አፍሪካ ፓርላመንት ኮይኑ ተመሪጡ ከም ዘሎ አልጄሪያዊ ተሓቢሩሎ ሎማዓንቲ ብመሰረት ዝወፀ ዜናታት ንሪኦ ዘለና ምስ ተኸባቢና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝብል ካልእ ብመሰረት ናብ ሱዳን ክምለስ ሓንሳብ መሰረት ሱዳን ዘርጊሖሞ ዝነበሩ ዜና እዞም ትሪኦም ዘለኹም ዝርከብዎም ካልኦትን ብዙሓት ሱዳናውያን ኢማራት ናብ ፖርት ሱዳን ኣፅዋር ከገዓዕዙ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኢትዮጵያ ትብል ዘላ ብመሰረት ናይ ኢማራት ኒውስ ኣውፂዎ ዝነበረ the Attorney General refers a network comprising of 13 defendants and 6 companies to the State Security Directorate of the case involving military equipments to Port Sudan. Na Port Sudan, which is na Balburhan ዘለዎ ጉጅለ ማለት እዮም ኣፅዋር ኣብ ምምሕልላፍ ሒዘዮም ኣለኹ እዞም ጉጅለ እዚኣቶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብመሰረት ንሳቶም ዘውፅዎ ዘለዉ እዚ ናይ ዩኤኢ ጉጅለ እዩ ማለት ናይ ኢማራት ጉጅለ እዩ ኣውፅዎ ዘሎ ነዚ ንሱዳን ዝምልከት እዩ እዚ ካልእ ናይ ሱዳን ሓንሳብ ክንምለስ ኢና ኩናት ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰፊሕ ኩናት ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብመሰረት ወፅ ዘሎ ካብ መንጎ ትማልን ሎምን between yesterday and today airstrike by the armed forces targeted militia sites ናይ militia sites ናይ airstrike ከም ዝሃረሙ ከቢድ ዕንወት ይወርድሉ ከም ዘለው ይዝሕበር ካልእ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢሉ ዳሃበ አልኑር ዶም ዝበሃል እንታይ ኢሉ the war plan in Sudan is led by UAE እቲ ብአርኤስኤፍ እናተደገፈ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ናይ አርኤስኤፍ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብዩኤኢ ይድገፍ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ እዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኢዱ ንሱዳን ዝሃበ ጀነራል ምዃኑ እዩ ዝሕበር ምስ ሰራዊቱ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ሱዳን ብመሰረት ካሜሮን ሃድሰን ናብ ሱዳን እውን ከይድሎ ዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ዞባና ዘደቅስዎ ሰባት ኣይኮኑን ሎማዓንቲ ፖስት ዝበሎ ሱዳን turns to China and Turkey to revive war torn mining sector እንታይ ድብል ኣሎ ሱዳን ነቲ ናይ ማዕድናት ዘለዋ ከተሳስእ ስለ ዝደለየት ናብ ቻይናን ናብ ቱርክን ገፃ ትኸይድ ኣላ which is ንመን እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ወኻርያ ንዝብኢ እንዳመርሓቶ ትኸይድ ንዝብኢ ንኣሜሪካ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ራእይዋ ሱዳን ንዓና ገዲፋትና ትኸይድ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይቲ ዞባ ሓለይቲ ናይ መሰለቂ ሰባት ተጣበቕቲና እንዳበሉ ዝድስክሩ ሰባት እዮም እትሪኦም ዘለኹም እዚኦም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን እዮም ኣብዚ ኣለዎም ምስ ስእሎም ተዘርጊሖም ኣለዉ ነቲ ዞባ ብምሉኡ ብሽም መሰለቂ ሰባት እንዳሸፋፈኑ እዮም ዝኸዱ ካልእ ኤርትራውያን ብመሰረቱ ዝወፀ ዜና ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት 16 ኤርትራውያን ብዕለት 29 መሰረት ናይ ጊደውን ፖስት ዝበሎ April 29 ትማሊ Eritrean embassy in Libya has facilitated the release of 16 Eritrean citizens 16 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ዝነበሩ ከም ዘፍትሖም ሓቢሮምን ኣለዉ ብመሰረት ናይ ኤምባሲ ካልእ ናይ ደቡብ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ሓደራ ተጠንቀቁ ባህል ኣሎ ኣብ ሳውዝ አፍሪካ ብዙሓት ብሰንክቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናዕቢ ብመሰረት ኤምባሲ ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሳውዝ አፍሪካ እግርግር ተስኡ ስለ ዘሎ ፀረ ስደተኛታት እንዳበዝሐ ይኸይር ስለ ዘሎ ጥንቅቅ ክትብሉ ዝብል እዩ ሓበሬታ ኣውፂኡ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ማንም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ማለት ጥንቃቐ ክትገብሩ እዩ ዝብል ኣገዳሲ ከዓ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብቲ ዞባ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ኤርትራውያን ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ንእግሪ መገድና ክንሕብር ንፈቱ ምክንያቱስ እዚ ዞባ እዚ ተነቃፊ ዞባ እዩ ኣብዚ ትማሊ ኣቢሉ ኢትዮጵያውያን ተቐቲሎም ከም ዘለው ተሓቢሩሎ 3 ኢትዮጵያውያን ብመሰረት ናይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ውፅዎ ዝነበረ እቲ ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ደቡብ ሱዳን ዘለኹም ኤርትራውያን ጥንቃቐ ክትገብሩ ዝብል እዩ እቲ ሓበሬታ ብሓፈሻ ደምዳሜ እንተ ኢናዮ ስለዚ እንዳበርትዑ ይኸይዱ ስለ ዘለው ኣብ በቀሊሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት በቀሊሉ ትረኽቡኩም ዝኽእሉ ኣብ ትካላት ድዩ ኣብ ገለ እንዳኣተው ስራሕና ወሲዶምልና ኤርትራውያን ዝብል ሽፋን እዮም ዘልግቡ ዘለው በዚ ምክንያት ጥንቃቐ ክትገብሩ እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ እውን ነዚ ሓበሬታ ሂቡሎ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እንታይ ክበሃል ይኽእል ንኣፍሪቃውያን ንፃዓዲ ይኮኑን ከማን ኣታክ ዝገብሩ ኣፍሪቃውያን ክነሶም ፀለምቲ
ነቶም ንዕኦም ዝመስሉ ኣፍሪቃውያን እዮም ብቐዳምነት መጥቃዕቲ ዝገብሩ ኣብዚ ናይ ንሪኦ ዘለና ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ሓንሳብ እስኪ እዚኣ ንስማዓያ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ መቸም እዚ ቴዲ ኣፍሮ ዝበሃል ብሰንክቲ ኣውፂዎ ዘሎ ደርፍታቱ ስዒቡ ዝወፅእ ዘሎ ዝተፈላለየ እግርግር ኣብቲ ሃገር ንስማዕ እሱና 00 የሚል ዘፈኖቹ ዜሮ አንቺም ዜሮ እሱም ዜሮ ሰማውም ዜሮ ምድርቱም ዜሮ አንተም ዜሮ የሚለው ድሮ ዘፈን ኬኔዲ መሰለኝ ድሮ የዘፈነው ድሮ የዘፈነውን የዘፋኙን ከሄድ እንትን 00 የሚል ትራክ አለው እንዴ አለው ወደዚህ አምጥቶ እዚህኛው ኢትዮርካ ላይ ኢትዮርካ ውስጥ አለ በዛ ልክ የሚያደርጉት ነገር እንደዛ የሚል የለም አዎ ቆይ እሱ እየወጣ ነው ያለው ምን አደባባይ ላይ ያለ አይደል አይ 00 የሚል አለ አለ ኧረ ተው አዎ እሺ ያንን እንታይ ድብል ደሎ መሲልኩም ነዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ብኤአይ ዝተሰርሐ ተስፋችን 00 ኩሉ ተስፋና 00 ኮይኑ ዝብል ቴዲ ኣፍሮ ኣብታ ኢትዮሪካ ዝብል ደርፊ ኣብኣ ኣውፂዋሎ እዩ ኣብ ልቡ ነፊሑ እዩ ዝካታዕ ዘሎ ትሪኦ ዘለኹም ኣይ ኦሮሞ እዚ ብዝኾነ እንታይ ክንብሎም ኢና ናቶም ባህሊ እዩ አብይ አህመድ ድማ እንታይ ድብል ደሎ አብይ አህመድ ሓንሳብ እስከ ንስማዕ ነዳዲ ዛሬ ትላንት የወጣው ዶክመንት ላይ አብሬ አሳያችኋለሁ ወገኖቼ ነግራችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው ከምታስቡትና ከማስበው በላይ ተስፈኞች ስንሆን መልካም ነገር ማየት ስንጀምር የተነሱ ጥያቄዎች እዛ ውስጥ ምላሽ ያገኙ ለምሳሌ አሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ የሚለው ሰው ነው ይሄንን የሚያወራው እሱ ምን ይላል ከ27 ሚሊዮን ወደ 3 ሚሊዮን ቀነስኩት እያለ ሲያወራ ትሰማለህ ማለት ለምሳሌ ሉፍታንዛ ሲቆም እኛ አልቆምንም ማለት ሉፍታንዛ በቀን ከ3000 በላይ ኢንተርናሽናል ፍላይትስ ነው የሚያደርገው አንሙት we are nowhere comparable to ከዚህ ከሉፍታንዛ ጋር ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያን ከ200 እስከ 220 ፍላይት ነው የሚያደርገው አብይ አህመድ እንታይ ኢሉ መካይና ደውዝ በላ የለዋን በከመይ ነዳዲ ነምጽእ ከም ዘለና ከማን አይ ትፈልጡን ይሆም ዲሉ ማለሲ ደውዝ በላ መካይን የብልናን ይዝብል ዘሎ ብዙኾነ መካይን ጥራይ ዲኮናስ አምቡላንስ ከይተረፋ ነዳዲ ሲነን ከመይለን ደው ይለን ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ላይ በማታ የተሰለፈ መኪና ነው ይውላ የምታዩት ሀገራችን ሮቤ ዋዲያ ጉድመዙ ዘንድሮ ዘንድሪዮ እንደለኹም አብይ አህመድ ዝኽሕደ እንደሎ እዩ ደብ ዝበለት መኪና የለን ነፋሪትና ንምታይ ደው ዘይበለት ይድብለና ዘሎ ብዝኾነ እንታይ ከይንፅበይ እዚኣቶም እዮም ዞም ጉጅለ እዚኣቶም Before I reflect on the question, let me mention one issue that makes me bigger. Flagship project to compact the next February, to be completed in the next February. I will come to the beautification project. I look forward to the fruitful discussion and cooperation that will result from this visit, and I am confident that our joint efforts will contribute to the peace. We are not going to change our society alone. We need our neighbor.
اسكبلو زخا بلناسي كنفانوكم لما انت هزنا يزنبرنا بروجرام ابزنو دينا شير لايك سبسكرايب بمقبار مدباتنا تتابعوا عزينا نمسكن بذات عمزدر في خفانوكم زد علماء وكبر مقوسن سماعاتنا ثانك يو